به اوز برورم که نشیده همه کسا خوش آمدین عزیزان دل. یا خیلت کلید داره یا خیلت نه کلیداتون یک جا گرفته. پجان افیرتون می در اومدم جواب نمیداده. من گفتم این کس نشناختیم، نه بخدا نشناختیم نه به نشناختنم چی با یک سلام بته باید علیک بگیری که دادر جان راستی گپ ممکن نشناختم مده نه سلام تم علیک گرفتگیم به فکرم نصیحت کلوچ نمیشود کلید داده دادر جان روزی هم دمی ای گروی کلید و شدگی ششم لک از نوم من پروگرامی زنده باشی کارول یوتیوب خوش آمدی همه کسا. السلام پجان سوزین یاسمینا جان و علیکم السلام. الحمدلله سوزیم خدا بشکر. Ты как сама? Ясмина, как ты? Как дети? Добро пожаловать, Ясмина. Паҷон, ман Шорух шинохте? Бале, Шорухҷон, чӣ хел намешиносам. Со саломатиёт хуб, коракот созан, хуш омадӣ додарҷон. Намедонам овоз ҳаст, нест? Ассалому алейкум Амондара. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ Амондара, додара Кияпаш, додарҷони азизу меҳрибон. Сози саломатиёт хубай. Олами сухан ку модам ключ тиенапа. Ина додарҷон метамад агар шид нашид ози доду бедод ай дастик бекалитӣ. Салом апаҷони қандам расим. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Соз нах саломатиёт хуб. У меня свекровь приехала жить с нами, поэтому немного писать по целый день работаю. То готовлю, то убираю. Машаллах, навсегда не приехали, что ли, Ясмина? Биши мада ҳатман мешам рисуем мега насиҳат тв ключ додан намешавад додарҷон. ина дар болои ҳама мезанам намешавад. И калитое ки шахсое ки калит доранд мадина нагирифта будам калитошна баром қайно калит доранд кадомера дина калит дода будам нагирифта будам чун имшав калит қати дар омадиан. Апаҷон дар торикӣ шинондимон свет надорим. ма қати ниника метарсам. Свет чӣ қатияку чӣ меган лимит шидага дар хонаи мо лимита. Хорошо апаҷон, худо ба шукр раҳмат. Машоалло беҳтарин насиҳат ключ додарҷон. ина бода болои сарат ай дори калидина кадоми безангула шидагия ключ додан намешава. ана рост гуфти. Ассалому алейкум апаҷони қанду меҳрибонам созен овоз ҳастм. апаҷони мармалотам қадратон баланд. раҳмати алло зинда бошӣ. ва алейкум ассалом программист додарҷон. раҳмат барои суханои беҳтаринат. хуш омадӣ. қадамои ҳаматон болои дида хуш омадем. салом алейкум бародаро. ҳамин канали маро як дастгирӣ кунед. насиҳат тв мегӯяд. Да, апаҷон, по-моему навсегда приехали свекр и заловка. Да, вот и навсегда это хорошо же, Ясмина. Ясмина, давай дружить. Рисуем говорит, давай дружить. Дунёи забонҳо. Салом ва алейкум ассалом. Дунёи забонҳо. устоди беҳтарину ширинзабон. хуш омадӣ додарҷони азиз. ай бари боло бигзар. куморам дастгирӣ кунен. дӯстонам олами сухан мегӯянд. 11 лак. ассалому алейкум. сӯзин хубе? саломатӣ хуб асте ҳама каса? апаҷони олмонӣ чӣ хел шумо? чизои муфид? алҳамдулилло. ва алейкум ассалом. саломат қабул додарҷони азизу гиромӣ. додараки қадрдонам. алҳамдулилло мо соз худо ба шукр. худо чӣ хел? соз саломатиякот хубай? Вот и повезло вам, рисундар. Вот повезло. Ясмина, да, повезло. раҳмат барои ключ. зинда бошӣ додарҷон. оши танатон и калит ама харидагӣ нест. ино ки пул қати ҳар кеда мешава калит зинда бошед дастгирӣ кунед якдигартона. дӯстон, конкурс сар шуд. иштирок кунед. соҳиби канал бишен. соҳиби канал бишен 772 подписчик дорад. 320 соат дорад. ина программи дагия ки дӯстон конкурс сар шуд. иштирок кунед. соҳиби канал подписчик дошта 3200 соат дорад. кадоме ки канал харидане марҳамат ба канали додари мо программист 20 чӣ шавад меҳмон шавад.
насиҳат тв силка монда олами мусиқӣ сухан олами мусиқӣ гуфтам омӯхта шудам силка монда модам шавем шумо кадаҷа чӣ мекунем ма гап мезанем холтон мебара рисуем я на вас давно подписана ясмина мега ҳама каса хуш омадем бале ҳама каса хуш омадем ма хушомадӣ чӣ када натонистам бахшиш додара камакак настроением нест ягон камбудӣ боша ягон хатогӣ боша бахшиш мепурсимтон поддерживайте канал рисуеми красиман поддержка кунем ки каналш пеш брава спасибо рисуем мега мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат гаштем бо дуои мубораки шумо паҷони олмонӣ зинда бошед додарҷон раҳмати алло барои суханои беҳтарин ман низ чунин аз шумо миннатдорам шумоам низ дуои беҳтарин мекунед дар ҳаққи мо дуо кунед додарҷон бо шумо аз назар ба мо қарибтару читарен дар ислом иншолло ки дуотон мустаҷоб мешавад суханатона ёд карда будурам каналат асабам вайрон буд додарҷон натонистим имрӯз дар эфират иштирок кардам бахшиши зиёд ҳар рӯз медумадам я лайкия мемондам имрӯз натонистам додарҷон дунёи забонҳо бахшиш ки натонистам даромада дастгирӣ кунам салом алейкум бародар ҳамин канали моро як дастгирӣ кунед насиҳат тв мега як замоне омадааст ки ҳурмат нест барои канал як замоне омадааст ки ҳурмат нест барои калон як замоне омадааст ки машғули кори ҳаром як замон дарбадар зинда боши ҳунар ва табиат раҳмати аллоҳ беҳтарин вот вам ещё раз ключ моро дастгирӣ кунем бародаро олами сухан мега бародарои азизу гиромӣ кадоме ки силкатон агар дар боло боша удалит кунед додарҷоно ки и прямои эфира ростига ман чӣ када наметунам калитон додам ҳамат калит дорена худтон созена паҷони ман ҷиянон созан алҳамдулилло худо ба шукр додаракам программист худо ба шукр худак чихел соз саломатиё созан ничи пешравиё ҳасте додарҷон дӯстон ҳасте ҳамиҷа не ҳоли наёмада дӯстоне вай чия бехаб кунам нагумош гуфт ки мара нафурӯшид салом акай муфид вали улжаев мега у меня поближе ты живёшь у меня поближе ты живёт чи поближе ты живёт три заловки ти живёт три заловки салом чизои муфид мега шоиро мурданду ту шоир шудӣ ай кадом таги лайку дизлайк пайдо шудӣ ки мега баҳудо мега олами тоҷик дар питер ассалому алайкум ва алайкум ассалом хоҳарҷони азиз саломатиёт хубай коракот созан фарзандакот созан калитат додам намедонам шид нашид айбари боло бигзар олаи тоҷик дар питер салом созен хубен чизои муфид мега ясмина родители мужа это и твои родители уважай их они будут любить тебя рисуем говорит админ 500 чи 500 салом алейкум бародаро ҳамин канали моро як дастгирӣ кунед админ гап нест додарҷон иншалло ки дастгирӣ мекунам не ки ман ҳозир наметавонам додарҷон баъди эфир агар ки хоҳену баъди эфир ман иншалло медорам дастгиритон мекунам ба ду канал не ки фақат бидорин дар олами оилаи тоҷик дар питер мега ангел без души салом алейкум сестра как здоровье ва алейкум салом алҳамдулилла у нас всё хорошо а у вас как ангел как настроение как здоровье добро пожаловать спасибо что к нам зашли ангелочек ангел без души ангел с доброй души зинда боши акай баҳодур ҳунар ва табиат мега ҳунар додарҷон чува бекалит я
نخوا که من همین دودرک شیرین سخن کلید نداده باشم. ای نوشیرگی شود کلید نمیتایه. 10 بار شدین در بالای سرتون میکنم. روزا اوزم پسته. شکر الله اکای مفید با کسل بسیار شده طولاده میترسم با کرانتین نشوه. هازی همه جا دازی جای ما رو من خیلی کردیستن خواهر جان ازی میگن این دیم پتوک شای راستی گم نمیدونم که هیچ کس پیش خدا اومدگی نیست. نیکی ما رو من خیلی فهمیدیم که میگن 2 سوز پجان من همون تری سوز باشین همه وقت پروگرامیز میگه زنده باشی رحمت برای سخنی بهترین دنیای زبان ها. جوان ها کسانی که میخواهند زبان خارجی آموزن مرحمت به کانال ما وارد شود. دنیای زبان ها میگه جوان ها کسانی که میخواهند زبان خارجی را آموزن مرحمت به کانال ما وارد شوند. مرحمت اون نفرانی که میخواهند زبان آموختن به کانال دودری ما دنیای زبان ها یعنی استاد بهترین مرحمت مهمان شوین. باز رحمت شما چخیلین اپای اویلا کم نماین نمیتوین چیزای مفید میگه. اویلا توجیک شما را میگه اویلا توجیک در پیتر شما را میگه مفید چو کدین دیگه ای فیروم ده نیستین دو در اویلا توجیک در پیتر میگه حال نیومده. الله تعالی همیشه ما و شما را از همه بلا و آفتهای زمین و آسمانی در پناهش نگاه دارد. خواهری برای چیزای муфид میگه. Ясмина, да, иншаллах, уважаю, люблю, рисуем. Да, это очень хороший, если когда уважаешь родителей. Мужа родители тоже, это что значит твои родители. Если уважаешь, Аллах тебя тоже уважает, Ясмина джан. من не شما کم نماین داده جان اویله توجیک در پیتر میگه دیگر ефир накардесим ку апай ойла чизои муфид мега. Ясмина, вы откуда рисуем, говорит. Я же Индира, я же знаете Индира. Но тут ангел написано, поэтому я ангел с хорошей души, доброй души. Я так говорю. Умин, акай муфид вали лжав. Индира джан, добро пожаловать еще раз. кадесам додар рӯзи ҷумъа кадамку додар олами оилаи тоҷик дар питер мега ҳози кайҳои эфир кадесем будурум эфиртон апай киҷошия япаш ясмина мега рисум айдастим калам дуруни дардам менависам. айдастим калам дуруни дардам менависам. Программа мега шид и карат эфир кунем ҳатман иштирок мекунам дар эфиратон апай оила муфид мега. худо ит хоҳарҷони ман ҳолам бекалитай ҳо дуроин додар оилаи тоҷик дар питер мега ясмина. Я после свадьбы жила с ними 3 года и потом приехала к мужу. Уже год живу одна с мужем. Да, я так считаю, если семья большая, это вообще круто. Албатта иштирок кунед, чиба намекунед додарҷон оилаи тоҷик дар питер мега. Шавен мешамтон олами сухан мега. Да, наверное, правик одна жить рисуй мега. Бале ҳатман иштирок мекунам апай оила муфид мега. Я из Таджикистана, город Душанбе, сейчас живу в Москве. Ясмина мега. Салом сағира галаҳо ва алейкум ассалом Самира ҷон. соз хуб, саломатӣ хуб, фарзандо созан кӯдакота хоб кардӣ ё ки не? ҷиянотон ёд накардед ми ҳамноматона оилаи тоҷик дар питер мега. ҷиянчатона ёд накардам. ёд кардам созаи муҳаммадҷон хубай чизои муфид мега. апай Самира баҳодур лайк гуфта. бародар роҳи рост хобаш бароҳат. бародар роҳи рост хобаш бароҳат ки дар роҳи каҷ ояд ҳар гуноҳат. ба роҳи каҷ маро роҳи шайтон ба роҳи рост даро. ту эй мусалмон беҳтарин додаҷон неки
کلید نداری انمی دل مرا کدای. زنده باشید و در هنر و طبیعت ماشاءالله بهترین. شکر الله سوز زایدودر جان اویلای توجیک در پیتر میگه 25 کوچه خواهرکو خوبن انشالله اپا الحمدلله سوزن خدا باشه خدا که سوزی بونم تمام اپا ها خواهران اکه ها و دودرا 13 اومدم زنده باشید تاج لایف خوش آمدید دودره که عزیز و گرامی سوزی سلامتیکات سوزن کارکات خوبن ما در کلوش 10 بار شده بالای سرت میزنم به خدا مدیراتر نداده است نمیدونم خود چیکار کنم حاضی همه هم خشیده است این آدمایی که کلی دارن خواهر جون که یورا دینا کلی توش نما هر روز میگرفتیم نگرفته بودم یا برام که کلیت قطعی اومدگن برز شیده در اومدگی گپ زده استین یاسمینه پی узбечка рисуй میگه رنگ پیشینش محمد جان یا رنگ پیشینش محمد جان یا گپی ما شیده است فعلی مرا گرفته است چیزای مفید میگه گل در بلوگرو را غم نباشه نه خولگان دندون برآورده سه اینجیق شده اویلای توجیک اولم فقط میگم اویلای توجیک چی با به کلید نشیده است کلیدتون به تو مفید کنی که جوشیدی یاسمینه نداره که تلفن کنم добавить модератор اویلای توجیک در پیتر добавил модератор не знаю نشید نمیدونم خب کجا دا بودیم نیمه توجیکی میدونم توجیکی но 50 с ошибками пишу барои аму пишу русский ясмина мега питер бросоз хелан муфид меган раҳмат рисем шумо созен хубен оилаи тоҷик дар питер мега ҳамшаҳрӣ салом боря ва алайкум ассалом ҳамшаҳрӣ неки нашнохтамуд хуш омадед додараки азиз боря ҷуни апаш айбари боло бигзар неки калитат намедонам метавонад бишава нашава ка иҷа ман гунаҳкор не ҷинҷони баҳодур мега оилаи питер хандида ну как там не можешь разговаривать на таджикский разве там в Таджикистане не разговаривали по-таджикски рисун говорит салом алейкум ман рафтам кору бор зиндагӣ ва алейкум ассалом хуш омади сомонҷон афитамиҷ як соат то мехӯра меду малика қаландар боша ҳамеша саломату сарбаланд боши апай оила чизҳои муфид мега силка боло рафтеста удалит кина аз нав монен бигире силкотон рост мегам агарам ки бо боло бубурам барои силка удалит кине мас миллион бор мегумтон додарако хоҳарако силкотона удалит кинен ай поён тез мондам бигире ай боло удалит кинемо запретит намекунем ку ама қайки амо боло наравам уже чандташ бирафтай ман агар хеле боло биравам ман ягон соат ҷамъ карда наметавонам ҷамъам кунам хай шукри худо неки кам соат метавонам ҳама каса хуш омадем азизони дил шаби якшанбе ба ҳаматон хушу меҳрабон баҳодур ба худо ай чима дига надидамат созӣ баҳодур додарҷон саломатиёт хубай хуш омадӣ додарҷони апаш ба худо хушум чум дагҷа анаки оилаи тоҷик дар питер калиддор шуди эфиро денан яке гарм мешава моторошон ба калид метан последнее время ози мотор қатишидай чи қатишидаги вай радиатор қати аккумулятор қатишидаги эфиро барои ҳамун гарм кишид ба калидтон мета оли духтар ма мегум ёд бигира ки тоҷики забони хушрӯа ясмина мега дӯстон куҷодаед дӯстон нест манам дар питерам боря мегам манам дар питерам
бисёр тано нахонам. Силка боло рафтеса ӯ далит кунен аз нав монед. Ира гуфтам ваҳ 32 дизлайк кун. Кане нишон надодеста ку дар ҷо 32 дизлайк. лайк монед миннатдорум дӯстони ҷоним. Мошалло омад хаб канед. ин робита ки мо омадак. Созӣ робитҷон нағзи саломатиёт хуба ном тана гирм робитҷон я паш соз саломатиёт хуба кира нахондам ба худо и дена шуда ивай прямо эфир. роҳи ростро пеша гир ки роҳи рост бехор аст, роҳи кажро по намонӣ ки оқибат пурхор аст. зинда бошӣ додарҷон. анхел суханои шеърои намхел ба маънии одор бинавис ки яхел одамо бихонанд якешон дастаршон мезананд. ман дар питерам. дӯстон куҷодаи? дӯстон амиҷадай клуштиен. сомонҷон ина бо дар болои сарат мекунам каниби. сомонҷон калид доре айбари боло гузар. бория созӣ баха мега. ина бория додарҷон тарам калид доштаи. ин мотори эфир гарм меша ба калид медодай. раҳмат додарҷон, шумоам ҳамавақт саломату сарбаланд бошед. оилаи тоҷик дар питер мега. раҳмат додарҷон, итбор чит омадай. апай оила омин муфид гуфтай. лайк монед миннатдорум дӯстони ҷониям фаха мега. яъне ки фаха теҷе могу разговаривать писать не могу рисуем. ясмина мега. оилаи тоҷик дар питер. салом, манам дар питер. боря мега марам дар питерам. мегара худсозӣ шав телефонута дар плейлист моне вия. мемонам ку та якҷо медонӣ ки ман мемонам ё намемонам. ака чӣ гуфтане ки ҳамиша мегӯ соатат 1000 шавад. шоир ҳаст иншолло мемонам додарҷон. просто ман шав мемонам. ман эфиром то соати 1-2 худ мемонам дармо то соат то вақти намоза ба худо намоз азон дод. вақте азон метад чи эфир чӣ мешава ку азон метад эфири то бад қатъ мешавад. вақти азон чӣ мехезем пай зиндагӣ тамом ба ҳама бо шави дига эфирора мемонам. шоир ҳасти чизои муфид мега. бале вай беҳтарина. ва ясмина нада рисуем мега. акай баҳдур созаки самираҷон ту чува бекалита на қулф дорӣ на калид. раҳмат оилаи тоҷик дар питер мега. не я бандӣ мекунам ҳунар ва табиат мега. шӯхӣ кардам то напашка олами сухан мега. ай набудаед дар уҷа нестин. шӯхӣ кардам напашка чӣ гуфтӣ ки ман нафаҳмидам. чӣ кади ки рост дига ман нафаҳмидам ки чӣ гуфтӣ ки мегӯ шӯхӣ кардам. гул дар болои мерседес блогеро да гап не чизе гуфтӣ ки ман нафаҳмидам. киё буна шавад манам мешавам оилаи тоҷик дар питер мега. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. қиссаи исломӣ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадӣ хоҳарҷони исломӣ, хоҳарҷони ба қадрам, хоҳарҷони ба ҳурмату ба иззатам. хуш омада айбари боло сози фарзандакои талбидагит созан. самира созакум худут созаки тенҷаки баҳодир тв мега. ассалому алайкум друзья расим. ва алайкум ассалом расим. как дела, как здоровье, как жизнь молодой. добро пожаловать к нам в гости. кадомай дӯстон миллионта канал дора. намедонам куҷода. ана дидӣ ман медонамош дар ҷоҳай бико биёш. дӯстон салом. чай бота нависед силкаи шумо пайдо мешавад. ана дидӣ нахеб додаро дорум. апай нуқта созӣ рисуем мега. и робот номша алиш кадай ку. бале и робот як номи хучамна яке алиш мешавад. очажонам тел мекунанд мегӯянд духтарита тоҷикӣ нишон бити бадон бибиёриша. бадон бибиёриша биёриша мега. тоҷикӣ шӯгте ба биёриш. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. апа як нуқта хуш омаден. созен хубен. саломатиё хуб астай. чизои муфид мега. апаҷон сообщества мекунен мана оилаи тоҷик дар питер мега. чӣ кира мега хоҳарҷон оилаи тоҷик. боря додармай админка
ай ба худо додар тай, ай боря ҷун додараки апаш додари радной тай ки баҳодор сози хуби ҳамакаса иншолло дӯстони азиз қиссаҳои исломига алҳамдулилло ҳама каса ҳамагонӣ хуб ҳастем худакат сози хуби фарзандакот хубан як бори дига хуш омадӣ хоҳарҷони исломим апай админ дар эфири баҳодур ки қати ҷанг дошт саломатӣ хубай ва алайкум ассалом алҳамдулилло мо созем хубем худо ба шукр додараки апаш худат сози исмоилҷон саломатиёт хубай эфир та чӣ кор кардӣ тамом карда эфири ту биромадам эфири ки омадам баҳодур кошки дар мо эфираки ту меистодам исмоилҷоне ина калите додам лайк монен никбод мегӯяд додаро апаҳо хоҳарон ҳаматон хубен қиссаҳои исломӣ мегӯяд апай як нуқта мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат шумо чӣ хелен муфид мегӯяд зинда бошед қиссаҳои исломӣ мегӯяд виҳа ҳамаи телефонҳоро ҷамъ кун бумоншо мегӯй ака ҳамаро охи даята хидма мемонам даята айтира мемонам дар телефони худам айхидма монда намешава баром қа дар телефони худам тира мемонам дар дигар телефона айхидма мемонам аввал худам будшам ту чо мекунӣ будшид аввал ма будшам ба тира дастгирӣ кунам ба ягон бор чита эфирта мебарам мешавам хеле во худудсозӣ бод худудсозӣ мега қиссаҳои исломӣ ва алайкум салом хуш омадем акай исмоил чизҳои муфид мега дӯстон салом чай бод нависен сеткаи шумо пайдо мешавад ник бод мега таҷлайф чай навистай раҳмат акай муфид исмоилҷон мега апа матра нагу ме борияра гуфтестам хел кадумара мегӯй хел кадумара мегӯй хай гап нест фаҳмо ясмина тоҷикира нишон метавочад рисуй мега исмоилҷон чай гуфтай канали таҷлайфа дастгирӣ кунед никбод гуфтай апаҷон ключит бовар кунад чанд бор шида болинад бо меҷиқам вале камакак эфир танат гарм шавад калид худаш пайдо мешава исмоилҷон саломат бошед акай исмоил 60 партоем 1000 шидем бо 1000 шид исмоилҷон борак шава ба худо тамрай мавори чанд бор шид 1000 меша поён мефурӯи иншоалло ки сафар охирон шад номи чита каналта чин бастибекш ном ку баста шавад дамо чи 1000 поён нарав боло бирава поён нарава касе шава мешамша рақам гира олами сухан мега никбод канали исмоила дастгирӣ кунед гуфтай дафт кунед ҳамин ютуб бае ки ним соата 25 кас гирехтай бо гирехтай исмоилҷон олами сухан шидум шавед жуду чизҳои муфид мега мегӯвай худит битиш ки мигавчимиш гапҳои мара намефаҳма мега ки худут ёдаш бите яъне ки худут ёдаш бите гапҳои мара мега намефаҳма охи духтарчак мега хиштоманаш бите худут ёд бите мега гапҳои мара намефаҳма ки ман ёдаш битам тоҷикиро охи алҳамдулилло соз мо амин марьям гирия дора ҳаму ҷанг када хоуш кадистам қиссаҳои исломӣ мега лутфан аз ду смайлик зиёд намонед никбод мега акай исмоил сабр аку худтона ба даст гирен қариб омаден муфид мега ҳо амакбача машалло беҳтарина чизҳои муфид лутфан смайлик зиёд намонед муфид ака 970 чина субҳоналло ба худо ки ҳеҷ гап не додарҷон мара диди як ҳафта ман ғамм доде ҳар рӯз муборак бодӣ мекардам ҳар рӯз ҳеҷ гап не пеш қадам бизан ай 970 шидам 980 шидам гуфта таъқиб напардом қадам ба пеш ҳозир ман якта намондам силка чӣ хеле бисёр чизҳои муфид мега не силка не смайлик мега чизҳои муфид лутфан смайлик зиёд намонед никбод робертҷон мега апаҷони олмонӣ шукр созум бахшиш имода ҷавоб надодам кор доштам ҳеҷ гап надорад хоҳараки апаш рӯзои худованд бисёра имрӯз нашид пагоҳ ма
آیا انسانه نیستم قهر کنم خواهرک یپش زنده و سربلند باشی ته سوخته ای قجر کم شده این قدر کم شده میگن اکای اسماعیل دل مرا سوخته این قدر کم شده چیزای مفید میگن ادمین رو دستگیری کنید نیکبود میگه زنده باشی رابط علی جون ای ادمین که ترا نگو می گپ نیست گپ نیست خیلی فهمیدم آخی چی را با میگو ترا نگم با چی گفتی ها امک اکه فهمیدم که امک بچه تا نه فهمیدم که امک بچه تا گفتیم دودر گفتیم من برام خود گفتم فهمیدم که امک بچه تا حوزی من یک تا نموندم سیلکه خیلی بسیار میره خوندم اپا یک نقطه سلام 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 سوزه خوبی تیجی درستین بردمین با قوتین مفید میگن کیرا گفتی اپا یک نقطه رو سلام دادی که دیدم یک بارا دیدم سرم وایران شد اسماعیل جان میگه دو در جان زیغ نشه ای بوتی به بوتو با چی یک سوال من شما را بتونم شما دو کسا اسماعیل چیزای مفید دین همه سوال و جوابای بهترین شید درباره اسلام شما گجا شدین با خدا همه کفتین تون صد در ایدگرده گرفتیم با بهنه شما ایدگرده گرفتیم نیفتیم تون که جدا بدین خوش آمدید همه کسا دوستان نوری دیده تاج سر نیکباد میگه آمدید دودر جون کراواوی یوتیوب ای بری بالا بگذار بهترین نام ای که کراواوی یوتیوب اسماعیل جان کلوچ ته اینا با میتمد بکو ای تلفن بکنم که به تلفن نمیشوم این سراشیدی تریشید کجا دایی اسماعیل جون دا کجایی دایی تلفن دا یگون گلی زمین نمیتوی بش این هستی چون که دادم نمیدونم کراواوی یوتیوب خوش آمدی لایک همون نوری دیده تاج سر نیکبود میگم بله همون لایک اگر زیر کنه بهترین میشه که همون لایک یک بجی قینه یگون تیاق شپش میکنه ما غریبان زندگی گفته غریبی اومدیم ناموس مردی که داریم ریسک کابی اومدیم سخنان من نویسم تو مشو دوستم ملال مرد باشی پول بیاب با مهنتی کاری حلال باید بار بخونم که محکوم شد ما غریبان زندگی گفته غریبی اومدیم ناموس مردی که داریم ریسک کابی اومدیم سخنان من نویسم تو مشو دوستم ملال مرد باشی پول بیا با مهنتی کار و حلال بهترین به خدا زنده باشی کلوچ پرتا کلوچ نمیشود در جان اینا بود چقیدم حاضی من در جان یک کمی چی شود خودش پیدا میشود کلیت حاضی همه افیرو هم خود دادی به دادی چی کدیسن همی کلیتی نیک بود تو با همی اسمایلینگ نچسبید با همی اسمایلینگ نچسبیدی دینا خوب کردم خیلی ایستاده بودم بر رفتم شما چی حال داره یوتیوب خدا که تو سلامتیت خوبه برکات سوزن نبری بالا بزن اینا دادر جون با کلیت میچکم اینا که تا که خودش کلیت پیدا شود قصه اسلامی لطفا از دوست مایلیک زیاد نمینه قصه اسلامی رابط قسم تا خورده است کانال تجلق دستگیری کنید نیکبود میگه با اگر سخت خندم بگیره اگر سخت خندم گیره بعد خیلی بخندم چند سمایلیک قطعی بخندم که باید که همین چند اگر یک تا باشه روش دیگه بهم یک تا سمایلی که خنده که یکون چی رو کنی او قدر نظری آدم نمیتونه که دو سه تا روی کنی با میدونی که ما آدم که از صدق دل خنده کرده چی با مده کلوچ نمیتین دادر جون 10 باشید گفتیستم که همه روز هم خیلی کردیستم 10 باری وایشون میکنم و کلید خودش پیدا میشه دادر جون تی یگان افیرود اشتراک نکردیسته چی نمیفهمی یگان خیلی
کلید دادن خیلی چیزا را ندیده چی؟ اگر برایم سوال داده سر به فکرم اگر در افیرو اشتراک کنیم کده باشی میدونی که اوزی کلیتی چوتا قین شده گه در جان پس بسم الله الرحمن الرحیم مجاهد در جان سوزی سلامتی و خوبه خوش آمدی دادرک اپش مجاهد چخیل خیلی ایستادم یگان سوال و جواب نشید که پجان علمانی به خدا همیقه سوال و جوابای بهترین شید همیقه سوالای چی شید که ماشاءالله تو ساعتی در اینه خواهر ما پرس تو ساعتی در بود ها نمی در ما در افیر بودیم سوال و جواب کردیم بهترین میشه خوب میشید که نمی در افیر رو سوال و جواب اسلامی کنیم که ما را مثل اون نفرانه که با اسلام کم دورتر و عقیبتر در اسلام نزدیک شدن و خدا ماذا کلوچتی اینا بو میزنم در بالای سر دودر جان نمیشه و خیلی کنم خود که من برای قصد نداده استم دودر جان کلید صدقه سر دمی کلید نخو مایت بالا بدم دودر جان یپش اینا در بالای سرتون جقیده استم راهی حقیقتی الله اینم کلید نداره اینا چی به نمیشوه سبحان الله این ایشم کلید دادم کجودایی کراوی یوتیوب ای نداری کو کلیت پیدا شید گفتم کو محتاج صبر گفتنی و چیز بهترینه کم که گفتم صبر کنی می در اومده تناتون گرم کشید کلیت خودش پیدا میشه روی حقیقت انشالله سلام دوستی عزیزم و علیکم السلام روی حقیقت انشالله سوزی سلامتی کد خوبه 18 لایک زنده باشه لایک اتفسیوا سرچ قبول شد و در جان ایبری بالا بگذار روز به کلیت با فکرم دادم کلیت داری دو در جان یا خیلی را تیز کلیت داده میشه یا خیلی را نه بخدا دوستان کد بود چای نویسید چای نویسید سیلکش ما پیدا میشه مای وحدت دلوی بخدا نشناختم وحدت دلوی دیدی دو در جان تو باید که بفهمیده چند این افیرا اشتراک میکنی کلیت داده نازی تماما قین شیدگه بخدا راست دیگه با ما خفا نشوین ما ایمو چی میره ما هم کلیت جقیده سیم بدانم که مثال به کلیت کدگیم دیگر گمیگم دادم این فیرما به کلیت بود چای قصه اسلامی گفته اکای اسماعیل خیلی آدمای بی صبرین پایان اکای اسماعیل خیلی آدمای بی صبرین پایان میشوه با بالا میکنین مرا دلم هموقای مونده که اگر همین روز مثال 10 تا پدپیش جمع کنم سه اونا میدونم سحر نیستن مفید میگم بود قصه های اسلامی گفته ما در جواب نمیتین دوستان چی نویسید در جان چی جواب نمیتم هازی نمیخونم 18 لایک سلام دوستی عزیزم گفتی تمام با چی نویسته و علیکم و سلام تا در جان علیک گرفتم و تا لایک تا اتفسی قبول کردم گفتم که ما در جواب نداد نمیتی دوستان جواب دادم در جان عزیز چای مفید گفته کانال قصه اسلامی دستگیری کنه نیکباد و علیکم سلام خوش آمدی دادرک روی حق قصه اسلامی گفته الو احمد در پایانم برایم نیکباد بیا جوره شیم قصه اسلامی میگه بهادر لطفا از دوست من زیاد نمونید مجاهد اپشکا как ты иншалла алхамдулилlah у нас все хорошо муджаид а у вас как у нас все отлично пока добро пожаловать муджаид خدا چه خیلی در جان سلامتیت خوبه добро пожаловать муджаид قصه اسلامی گفته что забот еще апашка это در جان ترم بکلید داشته بود مرحمت چیزای مفید میگه الو это охранник مجاهد برات قصه دوستان همه کسا خوش آمده نوری دیده تاجی سر دمی господа всем добро пожаловать نیکباد میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران خواهران اهل اسلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلامت از دل و جان قبول شد دادرک عزیز و گرامی چه شما سلامتیتون خوبه کارکات سوزن سلام غریبان ایبری بالا بگذار چی با جواب نمیدهین اپا یک صحبت نویسنده استم تون به خدا چیزی که همش خوندم
چی سخن کردی که بار دیگه بگو به خدا همه سخنات خوندم ممکن یگان تا سپم رفته اگه السلام علیکم کرتاهای ملی میگه و علیکم السلام خواهرک عزیز و گرامی سوزی سلامتی و نغز فرزندکت خوبم یک کنه دوستان یک کمی دودرک عزیز یک دستگیری کنه سیلکت همون دودرجان کو یک دستگیری کنن نوری دیده تاجی سر آمدگیتون دردی سر قصه اسلامی میگه ما اومدم با اسماعیل جان خوش آمدی دودرجان این سفر با کلیت اومدی دیدی اکی اسماعیل خوش آمده این چیزای مفید میگه قصه اسلامی پنیت نه اخی خواهرین اهل اسلام التماس دستگیری کنید همین برادر مومن و مسلمان را یابیم سلام غریبان میگه بله در کانال سلام غریبان امروز در اومدم یک برادرمون یک دادرکمون گم شدگی بده بیاین همو کانال امیر دادرمون یک دستگیری کنیم همو برادر شاید که پیدا شد و دستگیری و لایک و به سخنهای بهترین ما اسماعیل جان دادر گپ نیست نمیگیرمش دادر جان لایک با کلوش زدم سلام زنده باشی دادر جان رحمت برای لایکاتون برای اشتراک افیراتون ای همتون میندارم عزیزان دیل قصه اسلامی رحمت شما چی سوزین خوبین سلامتی خوبه فرزند داد خوبه نپجان اسماعیل جان میگه دوستان بود کد سیلکه شما پیدا می شود نیکبود میگه نیکبود اسلامی خندیده کوب بینیم که دستگیری میکنه دستگیریش کنیم کراواوی یوتیوب میگه بله دادرجان سیلکات نمونه انشالله که کدومی نشیده باشه نمیجا دستگیریت میکنن تشکر دادر الحمدلله سوز گشتیم قصه های اسلامی میگه کانال قصه های اسلامی را دستگیری کنید نیکبود میگه سوزی سمیره کراواوی یوتیوب میگه سوز شما چخه سمیره میگه سمیره تو سوزی یگون جین و پین دورین یا پیدا میشه با گم میشه سبحان الله بهادر گفته سمیرا جان مادر چنان میخندی این گوشه مادر به همه دوستان افسوس که انتظاری راه در خانه یک خنده مادر به غریب خورسندی در آغوش مادر چنان میخندی این گوشه مادر به همه دوستان افسوس که انتظاری راه در خانه هنر و طبیعت گفته زنده باشی دادر جان درباره مادر چینه که به خدا علم و در او دیدم هازی به خودم امو محتلی چیه یک کمکت چی میشم گیریه میکنم کانال سلام غریبان رو دستگیری کنه نیک بود میگه شیون میگه سمیره پجان سوزین خوبه سلامتی خوبه خونه سوخته ها نگفتی اسماعیل جان بله ای چو کده خونه سوخته ها نمیگه دیگه پسلی نبریم کراواوی یوتیوب سلام غریبان میگه آخی در افیرم گوش دارم نکی دختر ما خواه دارم سمیره سومالیه میگه کراواوی یوتیوب شیدم شما هم شوین برادر جان غریبان میگه لایک منه ندارم دوستانی جونیم اسماعیل جان سوزی دادر یپش سمیره جان میگه سمیره سومالیه لطفا از دو سمایلیک زیاد نمونین نیکبود میگه قصه اسلامی زچیم گندگی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دورای وطن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خواهرک عزیز خواهرک قند شکلات الیون کم سنیکرسم تویکسم سوزی سلامتی خوبه کارکات نغزم فرزندکات سوزم میندارم برای اشتراکت خوش اومدی ای بری بالا بگذار خونه سوخته بشین کو الا سمیره میگه سیلکه برادری مومینی ما التماس ابشست و مانن падилица кунен илтимос салом ғарибон мега самира апаҷон раҳмат шумо хубен фарзандот хубан апаҷон исмоилҷон мега самира хонабод киҷоде наметои ку бугу ала дурайвата мега никбод силка бисёр шери нар ҳу хурдичи ютуби алмасӣ кия кравав ютуба мегӯ ҳамиҷа меша ҳар рӯз ҳамиҷа дайву кия ваҳдат дилавоевай ҳар рӯз додари мо ҳар рӯз амиҷада мешавад иншолло дурай ватан хуш омадӣ нури дида тоҷи сар лайк монед никбод мега программист ҳеллоу дурай ватан мега самира 827 шидо ма ваҳдат дилавой канали нава дастгирӣ кунен краваи ютуб мега додарҷон ҳеч ягон лайк мада монди ё ки не да чи да ваям да каналам да ваям не када эфирм не да канал мегум дуромад ягон дастгирӣ шид мадам апаҷони уми оишаҷон қиссаҳои исломӣ мега ин апаҷони меҳрубонам ҳамунҷа
ҳастен, шумо созен дурай ватан программист мега. Канали программист 2020 дастгирӣ кунед Никбод мега. Оча паҷон дига намефорам. Ҳами ютуб ҳеч неки боло намерава. Охи Самира Сумайя мега. Ҳами силкаҳои болоро хушруки нестай. Мардум даромада дастгирӣ кунед якдигартона. Ҳами силкаҳо барои хушругӣ нестай. Ана намаҳамда гапта фаҳмидам. Ябор гап мехӯрам. Ҳами силкаҳо барои дастгирӣ барои хушругӣ нестай. Мардум даромада дастгирӣ кунед якдигартона. Таҷлаев мега. Бале бародарон, хоҳарони азизу гиромӣ, ина мегем поён рафтесем, боло рафтесем. Ҳами силкаҳои кадуми шидаги нестай барои дастгирӣ кунед. Шояд ки дига боло баравина поёне. Мо ҳам ҳами ният дуо мекунем ки шумо ҳама вақт боло баравина поёне. Лутфан аз ду смайлик зиёд намонед Никбод мега. ишқ ай ошиқӣ мехоҳӣ чӣ гапай иҷада туяй чӣ? Бале туяй додарҷон, хуш омадӣ. Бале туй дастгирӣ кунем, дастгирӣ мекунам. Оилаи тоҷик дар Питер мега. хуш омадӣ хоҳарҷон. Яборга ранги худам Сумаяҷон дурай ватан мега. Самира дар овози админка маро хоб бурдеса. овозим пасте баланд ки хоб бурдеса. Самира дар овози админка маро хоб бурдеса. Аммо овози телта баланд кун кудакота хоб мебара. Ноширги корот мегӯя ҳала гуфтесам ё ки овози грубия. гуфтам аз ду смайлик зиёд намонед Никбод мега. Бале Таҷлаев дуруст гуфтӣ. Қиссаҳои исломӣ. Илтимос бародарон дастгирӣ кунед. Салом ғарибон мега. Баҳодур Самира Сумайя мега. қиссаҳои исломӣ мо хатам медал метиҳам ай силка намедонӣ. Салом ғарибон 803 шидум брат кравави ютуб мега. Самира Сумайя. Лутфан аз ду смайлик зиёд намонед. Ки мега Никбод мега. Алҳамдулилло соз апаҷон қиссаҳои исломӣ мега. Агар кадоме мада мешава конкурс ҳами ҳафта мекунам. Исмоилҷон мега. Мошалло бо конкурси чия додарҷон Исмоил? қиссаҳои исломӣ бод гуфтай чӣ ба не лайка шалабан қатъи задум кравави ютуб мега. Зинда боши додарҷон. мошалло беҳтарини охи. қиссаҳои исломӣ бод гуфтай. Никботи хунобод 20 лайк дурай ватан мега. қиссаҳои исломӣ бод гуфтай. ба худо вай дар набирам ҷонам ки ба худо номотон тез чӣ алиш мекунед? охи 10 бор мегӯм ба ҳамон номои старитон биёен. ҳамаи эфири ма омаде ба ҳам номои кӯҳнатон биё ки бишносумтон. Сози Набираҷон саломатиёт хуба? И памперс гуфтан мегирад. Никбод бишаку алла. Самира мега. Соатот чанд шидай? Самираҷон дурай ватан мега. Кӣ мешава? манам мешавам. Оилаи тоҷик дар Питер мега. дурай ватан мадам шавен мешавамтон олами сухан мега. Канали қиссаҳои исломӣ дастгирӣ кунед Никбод мега. ишқ чӣ ба дизлайк мондаи? қиссаҳои исломӣ мега. дар киҷо дизлайк монда? дар киҷо дизлайк монда? Дар конкурс як пар калуч, як пар муза, як пар рӯймол наскӣ дода мешава. Исмоилҷон мега. Соатом 600 сваркаш кардагиян. беваям ютуб неки боло шава. Самира мега. шашмақом медони биё мехонем Никбод мега. ана Самираҷон ина Никбод мега шашмақом баландш ки шашмақома мемона ҳозир кудакакота хоб мебара. худо дар ютуб дар эфир мешини до соат яка. пеш аз гуфтани сухан бародар ту худ механд. пеш аз гуфтани сухан бародар ту худ механдӣ. сухан надорад маъно. ин хандаҳо аз куҷо? ҳунар ва табиат мега. зинда бошӣ. пеш аз сухан гуфтан аввал наханде. аввал сухана биге маънеша бифаҳмед ки дар бораи че. баъд яъне ки ханда кунед. олами сухан ҳастимон ку худат мада буша худат дурай ватан мега. салом алейкум дӯстон тв. ва алейкум ассалом дӯстон тв. соз саломатиё хуб додараки азизу гиромӣ ширинсуханам коракот созан эфири тамом шид додарҷон. Самира пампер сози саломатиё хуба? ишқ ай ошиқӣ чӣ мехоҳӣ мега. лайк монед миннатдорам дӯстони ҷоням Никбод мега. мада дурай ватан олами сухан мега. силкаи бародар гумшудаи муъмину мусалмонӣ мон. силкаи бародари гумшудаи муъмину мусалмонмон.
салом ғарибон мега ҳамин рӯз аз эфири ҳунар ва тарбият дер мондам, марам надидам. қай эфир када буд? خیلی میشه تلفن کی شب میشم میسم جا میگه مادا بشین سروش نمیشم تا قصه اسلامی میگه ای روبوت مادا کلوچ بته باور که 10 برده بلوی سر دینه بو میزنم از بیا تلفن دیگریم کنم که یکی خدای بسم الله الرحمن الرحیم میگه که خدای بزرگ و مهربان میبینی که کلیت در بلوی سرت موند. اینه نبیره جون کبری پویون من در چون گجو لیلکا لیلا من ده ها سنی بالو و خدا هیچ کره ندیدم. بیای پویون بخونم کو سر کنه سوال جواب مفید نیست. گجوی شید برو نماز خونی رفت گجو رفت مسافر السلام علیکم دوستلار و علیکم السلام مسافر خوش آمدی خوش کلبسیز مسافر دودر رکن خوش آمدی دودری عزیز شکر الحمدلله سوز ماما جان خداوند همه وقت سوز و سربلند باشه. نبیره جون یا پس چیزای مفید همین جای برو مهمان قبول کن. بله برو ای پایان یا بله های که اخیر سمیره سمایه ما سوزم ویلای تاجیک پیترش دو کراواوی یوتیوب میگه ظریفت دوستان تیوی میگه شبین میشم تان کو سر کنین ایره خوندم رحمت برای دستگیری می ندارم نیک بود میگه عظیم دادر خیلی سوزی. سمیره میگه سلام علیکم آپشکه سازی خوبی خواهرام سازم من به دستگیر از یوتیوب رو مدنی میرم نوشیگی کرد شما ماماتم خیلی من بختوار و علیکم و سلام دودر جان عزیز و گرامی بختوار جان سوز سلامتیت خوب دودرکی قدردان در گجوهای سوزی سلامتی خوبه میایی میروی بخدا زیغ نکردی خیلی. اسکندر علی مراتف سلام علیکم حتم سوزین و علیکم السلام دودر جان عزیز الحمدلله ما سوزیم اسکندر خدا که سوزی سلامتیت خوبه کارکات سوزم خوش آمدی. قصه که دیز موند من نفهمیدم. قصه که دیز موند نگه من نفهمیدم. عشق ای عاشقی چی میخواهی سوال کده که کی دیز مونده کسی مونده خیلی عاشق شوه همیا دیز بده و خیلی نبود چی را در جو بودم 12 آدمه 12 دیزلایک تو با کدمی هستی با موافق چیتون دیز مونده که اکا شما ببینیم کدم بیوزنه که اکی میگوی که در وقتش او تایمه چیش کده باشه او چشم مهمانی فیرود کده باشه. قصه اسلامی اپجان بیا سر میکنه مفید نیست مفید که جای رفت به خدا. سمیره شو دویم تیلم ده پلیلیست میمونم پگه با 2 تیل میمونم همشه بهادر میگه من مادر جان بخشش مستحکم میبرم گب نیست پخش مستحکم با گب نیست هنر و طبیعت زنده باشه. رحمت برای دستگیرید دودرک اپش 23 لایک زنده باشی. اسکندر علی مراتف لایک با جان دل قبول شد. کلیتت میتمینه نمیدونم کلیت تا گرفتی یا نه نبیره جون کلیت داری یا نه بهادر برات سوزی خوبی نسرینی سوزه برات بختوار میگه سخن دانسته گویا تا دوست را دشمن نگردانی ز حرفی مروت آشنا بیگانه میگردد. قصه اسلامی زنده باشید خواهرکم بهترین همه سوز دودری اپش عظیم دودری اپش قصه اسلامی کی دیز مونده عشق چی میخواهی گفت سوال داده بخ سلام رحمت برای سوز خود سوزی بهادر میگه کو بینیم کی دستگیری میکنه دستگیریش کنیم کروای یوتیوب میگه اپا یا مفید بگو کو یکی میشنوه مفید جونه در جایی که در امجا باشی که یک های باید بگو نمازخانی رفته باشی خیلی در حق ما دعا که در حق همه آدما که ایره در رای بدن ایره بد بگردانشون در حق همه دعا کن. گپ نیست. سمیره بهادر میگه به همه تیاره سوال جواب ده. قصه اسلامی میگه ولی همه تیاره خیلی چنین دانستگی ما خواهر جان یگان تر دانستیم جواب میتیم ندانستیم با بوده که آدمایی که همه اینجا با فکرم که سوال و جواب ده تیارن
кадом тайёра даст бало кунам. краваи ютуб бо комент шудам. шуморам шавен. дӯстони гиромӣ, саволу ҷавоби исломӣ мешавад. ҳам дастгирӣ, мо намегӯем силкотона намонед, ҳам дастгирӣ мешавад, ҳам саволу ҷавоб мешавад. да ҳамин ки рози якани даст боло кунад. саволу ҷавобо исломӣ мешавад, агар розӣ бошед. кадом хунасӯхта иқа ахсай фақат диз мемонад. муррае зурут ба диз мерасад. бева самира сумая мегӯяд. охи як бева мегӯяд, мегӯм ку да вақтш очаша отаи ма движение мекардаи барои ма чишам ма духтарандари очашум охи барои ҳамун мешавад. шукронаи худо соз гаштем майда кор када. ки мегӯяд бахтовар мегӯяд дӯстон бод код чай а нависед силкаи шумо пайдо мешавад. силкаи бародари гумшидамонай салом ғарибон мегӯяд. кадоме ҳаст ҳар рӯз ҳамин хел мекунад салом ғарибон мегӯяд. бале кадоме ҳаст ҳамин хел мекунад. ман худам медонам ӯ кияй. хай чӣ дар кор дар ҳаққи мо мисол аз ма ягон дуои бад мекунам ё ягон сухани бад мегӯм пӯст мондан мегирад то ақлш дар сарш задана. шояд ки ақлш дар сарш зад хари ҳаром айрааш бигардад. охи ман аз ютуб биромадам мегӯям ку як касай гумонбар 100 касай. як кас мекуна ай 100 кас гумон мебарӣ. мисол ай 100 каса ҳар гапи пасту баланд мезанем бисёр одамо хафа мешаванд. рости гап намедонам кӣ мемонад. ҳамин кӣ мемонад намедонам кира чӣ бигӯм. рости гап намедонам. имрӯз дар канали ҳамин ки баҳодур додарам ҳамин ки дуромада буд фаррух блогер дуромада буд. қасами дар қасам хӯрд. ман бори ҳамон мекардам рости гап. хай мегӯям дуз як кас гумонбар 100 кас. ҳамин баҳодур гуфт ки дар канали ман ҳамон дуромада буд. ҳамин хел гуфт ки ман намемонам қасам хӯрда буд. рости гап мегӯянд марда лавзаш ҳалола. агар ҳавай мард боша ҳамин лавзаш ҳалол боша ҳамон ки намонда боша значит ман намедонам бо ки дигаҳай кияй ҳамин диз мемона бигирум дунгуш. баҳодур мегӯяд кияй ҳамин диз мемона бигирум дунгушмон. беҳтарин сухан кардӣ додарҷон. марҳамат наму. мо ҳамамон розием. ба худо касе ҳасте баҳодур ба фикрам ки мо бори ҳамун фаррух кардем. намедонам фаррухам мегӯяд ман нестам. шояд ки ҳамун рост бигӯяд. хай ман намедонам кира чӣ кунам. қасам хӯрд ба худо. охи наход мард қасам бихӯрад бо ҳамин кора кунад. фақат 3-4 эфираи ман номи ҳамун инсона мегирам. рафтаву ҳамун гунаҳгор набоша. рафтаву ҳамун гунаҳгор боша. намедонам ба худо чӣ бигӯм. дар ҳаққи ҳамун инсон чӣ бигӯм намедонам. шояд ҳамон боша, шояд ӯ набоша. не ки ман дигар ягон кас ягон гапи бадам намегӯм. ягон сухани чишам намегӯм. таваккалш ба худои ҷаббор. апаҷон шумо ҳам дар сабшеса монед даш агар илоҷаш бошад. бале додарҷон иншолла баъди эфир медурам. агар аёдам набурад медурам мемонем ки дар ёдам чӣ накард саҳарӣ мемонам. ба илтимос ягон гапи лишни нанависем ки сайри ма вайрон мешавад. ҳай намондӣ хеле вай нанависем. додарҷон ман сухан кардам аёдам набурад ман обязательно мемонам. вай сабшеста ҷони одам нестай додарҷон. просто яке ягон гапи чӣ мезанем одама қарш мекунад. барои ҳамун гапи пасту баланд назанед. раст ки сухан кардам мемонам. самира апаҷон кушти ба гапут ай хандара исмоилҷон мегӯяд. бале баҳодура бибо беҳтарин сухан мегӯ. бародар морам дастгирӣ кунед мешамтон олами сухан мегӯяд. охи гуфтаняй ки як охи гуфтаняй ки як дингалак бизанам мегӯяд. самира сумая мегӯяд кадом бадбахт қиссаи исломӣ ҳоли ман сухан дуру дуроз ел насиб боша. ма даимо тира ҳамаша мефаҳмам. хоҳарҷон ту худат очиқи баланд медонӣ ки кияй медонӣ худат шашмақом медонӣ. биё мехонем. рости гап иҷа ду одам ай кадомаш ман намедонам кадомиша чӣ кунам намедонам. имрӯз мегӯм ку ӯ одаме ки мо фаррух мегуфтем чи имрӯз дар канали ҳамин ки баҳодур дуромад ҳамин қа гуфт қасам хӯрд. охи раст вай мард боша қасам хӯрда боша наход ки бо динбора ҳамин кора бикунад. дар байни ҳамун қа одам қасам хӯрд. намедонам охи кадомша чӣ кунам. вай ман хафа мешавам. охи агар ҳамоам дар ҷои ман бошанд мисол хафа мешавам ки 12 дизлайк 16 дизлайк и ба
دهان وسونه در حقی همه دعا کردم بوریا میگه دورای وطن 736 من شیدم تون کرواب یوتیوب میگه سمیرای خوناباد دورای وطن میگه مایم سروایرون کلوچ ادمین اینا کلیت دادم نیکبود ادمین میگه اکای بهادر ادمین چون خای کدیسه تینجیه اکای بهادر اون مرد بوشه مرغوبی را بجون نمیشه و راست میگه بجون نمیشه این میجه کدمت هستی همه دیزلایگون این میجه ببرو این می ما زنم بوشو مرده بوری قطید گپ میزنم ببرو خی بگو که نمی ما موندم دیزلایکه نمیکنن و خیوات کنته چیه و حیوانه چیه در قبی افیر میسه گپوی زنکا را گوش میکنه زورش به یک زنک میرسه یه روز یه آدم دمی افیری ما به خدا هم قایم مردک حقارتوی بیزیب کدم قچی کد باور میکنی رید دای زورش دبرو کش رید ای ترس دیگه اکجا میبخشی چور قده زده دیگه میبخشی اکجا میبخشی گفته ترسی در اون مردکو چیشون میکنه میترسن ما زنکو که گپوی پست بلند نمیگیمشون برام قم میدونن کنتگری میکنن کنشون که خوردن که زد با میدونن زنکو را غم میتن السلام علیکم سوزین خوبه سلامتی و نغزه فرزندو همه خوبه ماما لایف میگه و علیکم السلام الحمدلله سوزیم خدا با شکر ماما لایف خدا کت سوزی سلامتی خوبه فرزنده کت سوزه نیبری بالا بگذار شمالوف سلام و درود دورای وطن میگه سلیمان امیرов سلام اپا جان و علیکم السلام سلیمان جان خواهرک اپاش سوزی نغزی سلامتیت خوبه درگیجو بودی چند روز بود نمیتوفتی سلامتیت سوز فرزنده کت خوبه روشا با کنی دک سیاه کنیم که هر روز میدروی دیزلایک میمونه اسماعیل جان میگه هو خیلی نمو بدروی در همینجا نمی یک با یک شما یک گم گم نزنین که همو بدروی نمی قطیمه در اینجا بگه که فلانی آدم اینی ما میمونم دیزلایک که قطیمه خودم قطی گب زنوخی وای مرد باشد بروی مایلی نماز زنه قطیمه گب زنه نیکی نمیکنه وای مرد نیست از نچی وای یک بیوه زنه کمی خیلی رنگی وای رفتار نمیکنه وای نمیدونم کیه دامو درونی بروکش یگون چیزی مردینگی ای بمشه و که بخشش میپرسم دوره ندوره وای توری حیوان عشق حضیره دروغه و علیکم سلام خوش آمدی نوری دیده تاجی سر لایک منید یک بود میگه ماما خوش آمده نپا جان کیه ماما لایف هم میگویم بهادر برای چند ساعت جمع کردین دورای وطن من بختور میگه کروجی نگین یگون янга ҷони дизмонтона нагин янга ҷони дизмонтона янгамона ки ишқи ҳозира дурӯға бахшиш янгамона ғам нестагини 25 лайк аз ман мама лайф мега вая очаша ба фикрам мегум ку да вақти аму ҷавониш отайма дивиш кадагаги қабама чақчақа шидаги раҳмат соз апашка искандар зинда бошид додарҷон бахшиши зиёд мепурсам ай ҳаматон сарум вайрон шид нӯширги ҳамо дизлайкмон ки фақат ҳами сари маро вайрон мекунам ва настроение шуморам чӣ мекунам маем сарвайрон апа як моҳ ҳаст диз мона касе наметова ютуб намебинаш апа як моҳ ҳаст дизмон касе наметова ютуб чишмуш кур шидага бароси дизлайкмон барам қан намебинаш оли мега ко давидани гусала то дари каҳдона худованди бузург меҳрбон рисмона ҳо дур мепарта мега кунте алафта пас чаридам ги насиб боша навбати тира меоя низомов 25 лайк зинда боши додарҷон лайк ба ҷони дил қабул шид беҳоз як калид бутум ба телефони дигарим ки ба ин намешава киҷо шиди даиҷа наметови искандар додарҷон бахшиш калид доштае калид надори гуфтам ки доштаи набирай ма то ҳозира бекалита чува бекалитӣ калид дораку субҳоналло настроени ма ҳам қавайрони кад ки ключ ина додарҷон бомид беами ай поён бибинам ки калиту ҳама ваҳ иқа поёнумае ба пишти буд низомов ина калит додам калит дори додарҷон бихуб гар
як савол метам ҳамиҷа хай не наметам бехаб кунам ки низомов ӯ кадом чашм каҷала лайк чапагани дида дизлайк мондаи низомов бале бале додарҷон кадом хунасӯхтаи хунабезори ай дунё ай худо бехабара вай ай худо даже наметарсад вай агар ин корро бикунад ай худо наметарсад ҳози 12-ум лайка мондум боря мега зинда бошӣ фаҳмо қиссаҳо мадаб биромадад номери хитай роӣ кардам дураи ватан мега апаҷон худо ҳидояташ кунад қиссаҳои ислом мега ура хоҳарҷон бовар ку ура худо ҳидоят ӯ бандаи ай дунё бехабара ай худо бехабара ура худо ҳидоят намекунад хоҳарҷон ӯ ираст ба ин корҳо задагия ки ӯ ай худоам наметарсад худо ай хеле бандашам сад безора мо нами дилма холӣ кунем бугум шамо кадоме ҳастед шумо чӣ накунем ба худо кунтене голубой меган дизмона кравав ютуб мега бале рост гуфтӣ ягон алов кӯвак надорӣ апа дар кунжди накуни дизмон бизанем алов кӯвак чия охе ҳамирӯз дар самираҷон ту будӣ дар эфири кия дар эфири баҳодур низомов ҳоли хела кулуч мегӣ соҳиби кулуч мешӣ ташнара мемонӣ питер 127 қиссаи ислом мега апа кадом фаррух мен диз мемонадта рости гап фаррух блогера ку намедонам имрӯз ба худо қасами дар қасам хӯрд намедонам ҳамон мемона ё ки каси дига ҳай бо ма бори ҳамон када будам рости гап имрӯз қасам хӯрда хай намедонам ҳозир қасам меган ба дари чум чӣ мегӯянд ям атал ҳастай ку не ки намедонам кӣ мемона ма то ҳамин вақта бори ҳамон мекардам рости гап астағфирулло гӯяд низомов додарҷон астағфирулло дига бовар ку сар як ҳафта шида сармон уже дига астағфирулло тоба кардам астағфирулло не ки дег коса ки пурши дар лавуш мерезад дига чӣ кор кунем додарҷон илтимос алиш кунем тема аллоҳ ҳидояташ кунад одами бада аллоҳ ҳидоят намекунад хоҳарҷон ира фаҳмида биги вай худованд ай хеле бандаш сад безора раҳмат оилаи тоҷик дар питер мега хонаш бисӯзад дизлайк мона низомов мега низом додарҷон чива бе калити ма калити додагим ё ки ма дар поёнам дига сиваи дизлайк мона рост бугум ин эфиртон даромадам ки фақат ҷангай чӣ бай хеле шидестай ба ҳамин аз эфиро безор шидам намедонам дига бахтоварҳо чӣ кор кунем охир нами дизмона бин диз мемона ҳар бегаи диз мемона самира мешава исмоилҷон мега апа монен савол ҷавоб сар кунем бале саволу ҷавоб марҳамат кадоме савол ҷавоб дар тайёра даст боло кунад боря чихел лайк 12 мега баҳодур мега админка гарени будаи чиба гарени будам ҳаматонда барори чақчақ ма бирафтам ки пагоҳ кор даем дурай ватан мерави зинда бошӣ раҳмат барои иштироки эфирит хоҳарҷони апаш 29 лайкай ку баҳодур мега 29 шид уже боря мега дӯстон код бод чай нависед силкаи шумо пайдо мешавад дурай ватан хушомадед апаҷон худованд нигаҳбонатон бошад боря бод путат накунӣ диз бумонӣ боря мода биша морам шавемтон ина ма ай нести ку бе калити ма да и поёну беям поён бихонам сарм вайрон шид майли шабои хуш ман рафтам ма тоҷикистон соат 1 гузашта дар паноҳи алло бошем майли хоҳарҷони апаш зинда бошӣ сарбаланд сарфароз бошӣ раҳмат барои иштирокат бахшиши зиёд ай ҳаматон мепурсем ки сари шуморам вайрон шид ва пишти гапҳои беадабонаи ман бахшиши зиёд мепурсам дӯстон лайк монед миннатдорам дӯстони ҷониям нигбод мега кай доштак баҳодур эфир ман надидам худам эфир доштам баъди обед баҳодур омадак нем бегаи эфир дошт дар номи эфир я одам дуромад хай гапҳои гуфтагиша гуфт бекора гуноҳи фаррух блогера нагирен охи хай
қатим ҷанг шида бидохи додарҷон бароям мегӯм ку диз як касе гумонбар сабк аст додарҷон ту ҳоли намедонисӣ ягон сухан накун даи байн чӣ шидагия додарҷон шумо намедонен бекора гуноҳи фарруха блогера нагирен ма гуноҳи ягон каса ба гарданам намегирам ваёрам пускай ҳамин корушона накунанд касе ки мард боша барова дар рӯи ҳамо бигав мисол ҳаморо насиҳат кунам мо ҳеҷ вақт каналои ваё намерем ҳақорати чира сар намекунем додарҷон одам аввал як чиза мефаҳма баъд чӣ мекунам ман мисол гуноҳи касеро ба гарданам намегирам гуноҳи касерам гирифтаниям нестам хуш омадед нури дида тоҷи сар раҳмат барои иштирокатон боз биёед шуморо мунтазирем никбот мега савол калимаи тайба чист қиссаҳои исломӣ савол оварда ки калимаи тайба чист ашҳаду ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу қиссаҳои исломӣ ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу крававӣ ютуб низом нет гуфтай низом нет крававӣ ютуб ҳафт гуфтай низомов жду вас крававӣ ютуб гуфтай хай ҳамада ман рафтам бахтор мегӯ майли додарҷон зиндаву сарбаланд бошед раҳмат барои иштирок барои дастгирӣ ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ чизҳои муфид мега админ ка мара хабар гирен низомов нет гап нет ма ҳозир не ки хабар гирифта наметавонам додарҷон баъди эфир агар ки имконият бошад ҳамон ягон видеои ма ягон чӣ не ки ма дар шумо ҳастам додарҷон низомов ма тира хуб чӣ мешиносумад ту дар олмон нестӣ боря кира мегӯяд боряи ҷун худо нигаҳбонатон суҳбати хуш ба ҳаматон раҳмат зинда бошӣ набераҷун тура меравӣ модам шавен тез мешамтон олами сухан мега дурай ватан баъди эфир шумо кардон баҳодур мега баъди эфири вай накардӣ баъди эфири кӣ бикардӣ васто кардӣ ки баҳодур обод бошӣ никбод мардума гарам накун қати смайликот таҷлайф мега боряш ду низомов мега саволу ҷавоб сар кардин апа як нуқта бале саволу ҷавоб сар шида марҳамат тамом ягон сухани лишни намегем саволу ҷавоб да меравем худованд мега кадом бандаи дили як касеро меранҷонад дили туро меранҷонам худованд мега кадомеро гирондӣ туро ҳам мегиронам дар ин дунё мо фақат хубӣ мебарем биё хубӣ кунем хандонем нагирёнем бале додарҷон беҳтарин сухан кардӣ рости гап мегӯм ку ман касеро намехоҳам аввалаш ки дили як муъмин ё як мусулмона биранҷонам не ки то ин дараҷае овардан ки ма ба ҳамин суханҳо ба худо ҳамин суханҳоро ҳарф задам рости гап намехостам касеро ма ҳама вақт мегӯм ки ман намехоҳам касеро аз эфири ма хафа бироя ки дилозурда бироя барои ҳамин фақат бахшиши зиёд мепурсам ё ки нест ҳаматона хушомаде пасомаде мекунам ки баъди аз эфир биромадан ягон сухани мисол ноҷо гуфта бошам ё ки чӣ гуфтам дилтон хафа шидагӣ набоша ман бетақдир аз ютуб биромадам рафтам хушомадӣ нури дида тоҷи сар раҳмат барои иштирок боз биёед шуморо мунтазирем никбот мега савол қуръон дар муддати чанд сол нозил шудааст дар муддати 23 сол дуруст гуфтам лутфан дертарак саволу ҷавоб кунед никбот мега қиссаҳои исломӣ дуруст гуфтам ё не дар муддати 23 сол чизҳои муфид ака ҳамиҷодаи кофтан рафтам наёфтам та исломӣ мега ака исломӣ беҳтарин суханҳо рост гуфтӣ муфид мега ака исмоил дигар каналҳоро хабар гирифтам муфид мега бале муфид қиссаҳои исломӣ мега искандар 677 шудам буша омада кравави машалло беҳтарин саволҳо апа як нуқта чизҳои муфид мега ҳамон фаррух блогера мегӯян апа вай беҳад инсони хуб аст беҳад бачаи хуб аст ва ширинсухан фаррух блогера мегӯян бале анамуро мегӯм маро мегӯм ку ма якум бор дар эфири ма дурмад ба худо вай гуфт ман модарам ҳамин хел як хоҳарак дорам ба худо ҳамин қадилам сӯхт ма ӯро ҳамчун фарзанд қабул кардам додар гуфтам инами ҳамин рӯзи боратан ма апат мешавам гуфтам ба ҷои апат ба худо бачаак хубат буд ман намедонам яке оста ҳамин сабшеста кушода шид тамом та апа чӣ хел сабшеста кушода шуда мара дастгирӣ намекунӣ ма тара ҳамин як ҳафта пеш баъди ӯ ба ма як ҳафта бигем 2 ҳафта баъд сабшеста ма кушода шид
баъд ҳамун омадани ҳамун шинос шидани ҳамун дигар дар балои шави сиёҳ гирифтор шидам ки апатка сообщества кушода шуда маро дастгирӣ намекунӣ. Дигар баъд ин чапгирию сар шид. Хайка чико кунем дигар? Чизои муфид халтата гирифтӣ, рафтӣ маро нагуфтӣ. Бия поён ку бинам савола чӣ додем дигар? Дар вузӯ кардан чанд чиз макрӯҳ аст? Ба фикрам ки 5 чиз. Ё нодуруст гуфтам? توبه 10 چیز مکروه است. اپا یک نقطه. من نادرست گفتم 13 تا. یکنه اینه استغفرالله 10 تا یا 7 تا. با فکرم 7 تا. یادم شد. 10 تا میگم آدم 6 تا میگم آدم 7 تا. در وضو چند چیز مکروه است؟ 7 تا. یا نادرست گفتم؟ اسماعیل میگه 10 تا. او چی خیلی سوال. نه مفید. 7 تا. اسماعیل جان 5 تا میگه. من 7 تا گفتم. من اومدم. خوش اومدی که فخر جان. ویاچسلاف. ای چه ویاچسلاف روی کده در وضو؟ آخه تورات کردن میگویند که 7 تا نیسته. یا نادرست گفتم؟ من به تقدیر رو تصفیه نکن. کیره میگم به ما سیلکا رو دارید کدام بگیرم خیلی شما این سیلکا بالودایه وای وایه قصه اسلامی برفتم چون گجو این سیلکا رو دارید کنی میروی با میروی یوتیوب
این کاریتوشون هم گرفتن نشید دیست ای توبه چی با؟ سوال چی جوابشو نفهمیدین سوال ای سر نویس گفتن شی گفتن شی ادمین که چیه ای که گفتن شی ادمین که چیه که پا یک نقطه طهارت همون وضوع است و نادرست گفتم ما هفته که سوال ما شش یک از سنت های طهارت ترک کردن هفت در من نفهمیدم سوال هشت در وقت استیم وحدت لبای لایک مش خودی زدم ای رود سفید که دولت بختاور دولت چه دروغ نگو حاضی بیامینات که یک ورق نمیوی باور که ای دستی کودکو را نه ورق میمونه چیه بایی که بختاور ما نفهم ای بهادر چور پنج و شش کی بهادر چه نیسوندی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده بخدا که دروغ نگفتم قانونی نه برآورده یوتیوب شبک گم میشود کلوچ دادن نمیشود دیگه بخدا همین بیزور شدیم همین شبک همین گپای پست بلند نو بودش محکم میشود که دیگه اهویش نکنن در قرآن چند آیت آمده است سوال در قرآن چند آیت 666 السلام علیکم خوب هستین اپا جان و علیکم السلام الحمدلله سوزم خدا با شکر خدا که سوزی جوانی هم کجا رفتی سلامتیت خوبه کارکات سوزن خوش اومدی دودرک قدردان و چیکار بار مشغول ای بری بالا بگذار نکی کلیپ نمیتونم دادم میتونم نمیتونم موزی بکنم کلیپ دادم چون شید نشید اکی را خدا خودش میدونه دروغ هیچی گم نمیشه و فهمیگه ها ما 10 تاشا میدونم مکروهات وضوع اکا اسماعیل شاید یگان کتاب ده بو 4 تا گفته باشن مفید میگن خیر من رفتم اپا عالم سخنها زنده باشی دادر جان رحمت الله برای دستگیریت میندارم دادرک اپاش یگان سخنی پست بلند از جانب ما شیده باشد دادر جان بخششی زیاد میپرسم یگان سوال بته ممکنه وحدت الهی میگه بله دادر جان مرحمت 6236 یا 6666 اکای اسماعیل چیزای مفید میگه اگر نه کلوچ نگیرین پجام او کلوچ خودش یوتیوب نیست میکنه به همتون شب خوش اسکندر علی مراد زنده باشی دادر جان زنده باشی سربلند باشی رحمت برای دستگیریت میندارم دادرک اپش برای شما نیز شب خوش و براحت باشه خداوند نگهبان همه ما و شما باشه خوابای رحمانی شبای خوش دادر جان عزیز گرامی آخه 5
گفتی با 7 گفتی با 13 گفتی برای همین گفته رنگ عبید رجب ولی بگو یک بار 3000 روز بگو مفید سوال نویس دخترم گریه داره فقط تو نوی چون که 6666 آیت فقط میگه من 66 گفتم من درست گفتم آیت اومده 6666 آیت اومده ای دوداری من چوه تو حضیره به کلیت به قلفه ای بختواری دوداری من کبه یا با ایجا بجقمش فه ای تلفن من ایش در پایونه چی بود سوال یکو من نوشتم که چی را نوشتم که از من میبینم شما جنگ نکنید فقط 22:35 نوشتم اسماعیل جان 22:35 نوشتم هر ده یک ساعت نوشتم هر ده یکم جدا برای سوال هر ده یک ساعت اومدگی یک دقیقه ده هر چی 22:35 اومدگی الحمدلله خوبم اپا شما خوبه نخی الحمدلله ما نیستوزیم بود در جون اپا خدا بشکر تا این دم ساعت برازگی خداوند بزرگ سوزیمو بردمیم ای کی را با تو دلیل اتا سابشینی کی را اسکلوچیت کرد استغفرالله کنه در بین سوال جواب التماس نکنین خفگی نکنین یک دیگرتون دوستان تا بیکار شدن اپای یک نقطه من سوال دادم میگیرم شما جواب دید اوه ماشاءالله بهترین سخن کدم که به این بر وقت افیر کشودن همی سوال جواب میکردیم عصبم ویران نمیشید من رفتم یک تویونت تیار کردنی داشتم تیار شد پگاه رقص میکنیم همه کسا زنده باشید و در جان گپ نیست براری کور شما در اسکندر علی مراد براری کور شما در دادره که اپش خوش آمده شبای خوش خوبای رحمانی شما در چیزای مفید اکش داد دارم سوال اپا یک نقطه که تشریف آوردن با دوام میتن سوال دادن رو رفتیم به سوال یکم مرحمت سوال یکم سر شد باز ما او تر کردیم سوالو رو سر کردیم نه که فخر کدومیش کی را کدک کی بهادر کی را کدک رو سیگه ما همی بلو کدن نمیفهم کی را کدگه بختوار و به خدا نکن کی جان دوستان دادر جان او هم انسانی بهترینه او هم خیلی شوخیاش هم خیلی کیره او بچره آخه خیلی 4 تا 8 گرفته سه وای او هم خیلی شوخی میکنم خیلی انسانی بهترینه به خدا وای دودرک های وای میگم که ای سرشوی کانال قطیمونه وای بچه مثال اگر اون آدمی بد میشید میگفتم که خیلی نبود شکل گپای خنک داره وای به خدا بهترین شخصه مایلش اینا سر کردیم کنی سوال بخونم سوال اولین کسی که به عربی سخن گفت کی چی کسی بود به عربی سخن گفتگی پیغمبر نیست کدام پیامبر با موی بدنش بستند و قتل رساندند مگرم دیگه کینوی همین چیورا پیغمبرها را تماشا کنم حضرت شمعونی عبید بود که با موی سرش بسته بودند شب برادر چیزای مفید میگه حضرت بیلال یا که پیغمبر بود حضرت آدم اسماعیل جان میگه فخر حضرت بیلال میگه من پیغمبر مو نمیگم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگم خیلی با نمیدونم کی چی پیشنهاد داره فخر با حضرت اسماعیل گفته
бародару ҳамдигаро ҳурмат кунед. илтимос бале дар ин саволо ҷавоби исломӣ биёин ягон сухани ноҷо назанем. бахтовар додарҷон япаш мо медонем ки ту беҳтарини худаку. дӯстон бале ҷавоби дуруст аҳсан ҳазрати исмоил буд. чизҳои муфид мега исмоил додарҷон савол дуруст буда. ҳазрат фаха ҳазратишан дӯстон бале дӯстон фаха ҷавоби дӯстон дуруст буда. акаи исмоил ҳазрати исмоил буд. ура фаха ура не наёфти чизҳои муфид. ваҳдат диловой мега охи апаҷон дар додаракам садқа кас биёин ҳамин чизҳои исломӣ рафтеса ягон сухани ноҷо назанем. суол мерасон барони пайғамбарон. суол пайғамбарон чӣ касоне ҳастанд? савол шурӯъ натунистам хондан. меросбарони пайғамбарон чӣ касон ҳастанд? 4 ёри босафо не? ман чӣ ҷавоб додисам? ваҳдат 100% ёфти шояд шумо худтон надонед бародар. чизҳои муфид мега фаха баха мо ҳама бародарем чӣ дар кор рост. фарзандонашон исмоилҷон мега не ака исмоил. савол тая бурдига ман рости гап савол та суол меросбарони пайғамбарон чӣ касоне ҳастанд? мерос фарзандонашон не? набирагош ёки фарзандон нафаҳмидам марам рости гап. охи рабби паҷон чӣ гуфтеса? бахтовар ҳазрати абубакри сидиқ 4 ёри босафо гуфтам. ба фикрам нодуруст гуфтам. не ака исмоил. дар замони ҳозира олимон ва анбиёҳо ҳастанд. чӣ хеле ки мегӯянд ягон дом бесутун намешавад. олимон сутуни дунё ҳастанд. салом ғарибон мега апай админ икарат 300 не? ором бародарон. як савол кунам ба худо. ҳамин рӯз як одам сар мами қачӣ кардам гирия кардам. биён ҳамин эфира вай накунем. умватонашон шояд қиссаи исломӣ умматонашон нависондагӣ. ғарибон аҳсан дуруст олимҳо ҳастанд. чизҳои муфид мега умматонашон не чӣ буда олимо будия. салом ғарибон саволу ҷавобу дуруст буда додараки апаш ба пеш. як саволи як гапи дига силкора мудаллит карда намешавад дига. шида бахто ҳама қаҷиқи нашида буд. шида буда ҳарчи удалит ҳамаш удалит шида буда. ки омад бо ғарибон аҳсан дуруст олимон ҳастанд умматонашон. салом ғарибон раҳмат мега. салом лайк задум. зинда бошӣ максҷон сози додарак. саломатиёт хубай. саломат қабул хуш омадӣ додарҷон. ғарибон аҳсан бародар фаха мега. не додарҷон ягон та намекунам додараки апаш тамом гап ҳаминҷа. ба худо амрӯз мурд абдумагиряра биён ҳамин ман барои чӣ савол ҷавобам хали кардам ки савол ҷавоб шуда камакак вақти морам хушава айши морам
چیزای مفید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که عالم ها میراثبران پیامبران هستند. ماشاءالله. 31 لایک. سلام اپا جون. سوزن خوبین همه کسا. من رفتم خیر همه خوبای خوش. چی با زکیه جون اومدی و میروی لایکت قبول و علیکم و سلام خواهرک اپا زنده و سربلند. نه که چی با اومدی و بو میروی. سوال قیامت در چی روز رخ میده؟ در روز جمعه. در روز جمعه بختیوار دولت تو فهم نتی قصه میگه اومدین زکیه و علیکم سلام خوب خوش. زکیه میگه رو سیو میگه زکیه رحمت ایشمودم اگر اولیمان نمی بودن با این قدر گناه ما خود میدونستن که چیکار میشه. روز جمعه جمعه نگفته قصه اسلامی هم روز جمعه گفته قصه های اسلامی احسن درست جمعه می باشد چیزهای مفید گفته. من در کاردور نشیم قصه های اسلامی. بیا بس کنین. سوال چی کسی قرآن را آشکارا در پیش کافرها تلاوت می نمود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ابو بکر نه. قصه اسلامی ماشاءالله. سوال برگه میخونم. سوال چی کسی قرآن را آشکارا در پیش کافرها تلاوت می نمود؟ حاضر در تاجیکستان ما هم به حیا و حرام کارها بسیار شدند. در تاجیکستان در همه جا هست. دادر جان زنده باشید. بهترین سخن کردید. این سخن شما در همه جا هست. این خیلی نفرا بختیوار جان بخشش برد جان انا دیدی داد که بختیوار دادرک اینا بخشش برسیده. بیا که بس کنیم. اپا جان خیطرو به فکرم ده همینجا بخشش اپا نه یگان تش نیست. اینجا فقط سوال جواب اسلامی اپ که زکیه جان. سوال من نادرست بوده. پیغمبر مونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدای مهربان بخشش قبول انا بهترین دایی سوال و جواب اسلامی شما باید که اکا اسماعیل هستین چیزای مفید میگه. زکیه سوال اسلامی رفتست دای مرحمت. دولت سخن اسلامی رفتست جنگ چی در کرچین دوری چی بلا امید بخیر بگه. سوال ماده جواب نیفتین. سوال ماده جواب نیفتین. کراواوی یوتیوب میگه سوال ماده جواب نیفتین. سوال کدام پیامبر چی باید دوش کردی نمونده بخونم. اول بسته سوال همی دادر ما جواب شد. ببین سوال دادگیه که چی کسی قرآن را آشکارا در پیش کافرها تلاوت می نمود؟ ما گفتم پیامبرمون پیامبر صلی الله علیه و سلم. با سوال و جواب شما چیه؟ کنه کی میوه؟ حضرت علی میگه فخر. حضرت ابوبکر. حضرت عمر ابن خطاب. غریبان حضرت چی میگه عمر ابن خطاب. فخر میگه حضرت علی. ما میگم اکای مفید خوب بینم پولوما کسی دوزیده. زکیه میگه ما پیغمبرمون گفتم حضرت علی. فخر گفت حضرت عمر ابن خطاب. سلام غریبان گفت به خدا اگر شهر هر روز همه کنیم زور میشود. همه چی را میفهمیم یاد میگیریم. با به خدا ماشاءالله بهترین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که پهلوان کسی نیست که مردم را میخواباند بلکه پهلوانی حقیقی کسی هست که خود را. این سوال مفید. قصه اسلامی عمر.
қиссаи исломӣ умар гуфта худро ҳангоми хашму ғазаб меқапанд. не нодуруст мега. салом ғарибон ҳазрати исо марьям исо чизои муфид мега. салом ғарибон ҳазрати исо ки қиссаи исломӣ марьям исо гуфта фахра ҳазрати алӣ гуфта ма пайғамбар муна гуфтам акай муфид хоби маро бинен. закия мега рост бародар салом ғарибон мега. ай саволо кадом дуруст шид ки қиссаи исломӣ умар гуфта қиссаи исломӣ марьям исо гуфта ма пайғамбар муна гуфтам. дар кадом сураи қуръон омадааст ки дар оташ гум шавед ба ман сухан нагин савол чӣ? дар кадом қуръон омадааст ки дар оташ гум шавед ба ман сухан нагин савол? саволта исмоилҷон дуруст натонистам нафаҳмидам. бештар ами савол дурусте ки чизои муфид ки ёфтаг аввал чизои муфида саволшо бибин ё ёфтаг ягон кас. майлаш хоби шуморо баъд мебинам. муфид ку саволе меёдад ёфтам ё не? дар пеши бародар суол чӣ касе қуръонро ошкоро дар пеши кофирро тиловат менамуд? ман хоб мекунам пагоҳ мепурсам акай муфид. закия мега илтимос як нафар савол диҳед. қиссаи исломӣ мега бале аввал саволи муфида биёвем баъд боз шумо савол кунед. ба навбат боз як тасаввур. ҳазрати исо гуфти ки муфид не и просто як гап давай гапи худаш амин чира ҷавоб дод. як сухан навис дар ҳамун суханаш номи исоро чӣ кард. бародар ҷавоб гардондаҳо киҳо ҳастанд? ҳама саволоятон ку иҷада. ман пайғамбари худмона гуфтам саллаллоҳу алайҳи васалам муҳаммада гуфтам. ки гуфт? қиссаи исломӣ кира гуфти ту? марьям исоро гуфт. не нодуруст. қиссаи исломӣ умарра гуфт. салом ғарибон ҳазрати умар ибни хатоба гуфт. ҳазрати алӣ фахра гуфт. ина саволо. пеби абдуллоҳ ма умар ибни хатоб гуфтам. бале инам гуфтам ку салом ғарибон умар ибни хатоб гуфт. беҳрӯз хайр. закия мега бародаро яктат савол битен. фахра мега апай марьям не. беҳрӯзҷон хуш омадӣ. сози саломатиё хубай надидамад. ба пишти савол ҷавобу надидамад. сози хуш омадӣ. не ҳоли хуб не мо апаҷон. кравави ютуб ҳазрати ҳазрати идрис нависондагӣ. ҳазрати идрис. қиссаи исломӣ бале дуруст. абдулло ибни маъсуд. дар ҷо нависта буд ки нахондем. шана абдулло нависондагӣ. админ камара надид дигар марам рафтам ҳамада хайр. дидамуд гунав гуфтаму додарҷон сози нағзи саломатиёт хубай ё ки овоз намерава. хушомадед кадом додарҷон ку. дунёи пурғам гуфтен хов дорум хов мерам эфирда чақчақ дорен ҳа. бестен ҳамаро якҷоя кардем. қиссаи исломӣ мега бале ина миҷа ҳоз яктат савол битен тамом ҷавобша ки гирифтем ба динбора дим кастон савол битен. апай марьям омадам ина мерам нек. беҳрӯз мега
беҳрӯзҷон бо як бор дига хуш омадӣ. сози нағзи саломатит хубай? саволи мара кӣ ҷавоб дод? исмоилҷон мега саволи тира фуромӯш кардем. Дунёи пурғам чида мара намехонем? гуфтӣ нагӯ хондам. чӣ хел овози ман намерава разве? хондамтон гуфтем ки хов дорам, хов мерам, эфида чақчақ дорен. ина саволи шумо, ҳамин гапи шумо набуд? дунёи пурғам хондам, беҳрӯзам хушомадӣ, салом алейк кардам. чӣ ба овози ман нарафтесте? Чӣ агар нафаҳмида бошед ки чӣ накардем, ба худо ман хондамтон, не ки бахшиш бо мепарсам. бародарон ва хоҳарон, илтимос биёед як нафар интихоб кунем, ҳамун суол бута ихелда ҳама савол додеста интересни нашидеста. шумо яктон суол бутен, мо хай ҷавоб бутем. бале як кас савол бута, дигарро ҳама ҷавоб метем. якта дами кадоме ки чистон зиёдтаре ҳамун савол бута, хай мо ҷавоб метем то чени донистан мона. апаҷон ҳамихе гуфта эфира куштед ми? куштед мен кира меге? ба худо ман ҳечи нафаҳмидистам. кӯятат савол тем фаха мега савол дар қуръон чанд сура ва чанд маротиба бисмилло омадааст? салом ғарибон. як бор дига мехонам. савол дода салом ғарибон, савол дар қуръон чанд сура ва чанд маротиба бисмилло омадааст? марҳамат саволда ҷавоб тен. инҷо чӣ гап гем? ман ҳам кам медонам. дунёи пурғам инҷа савол ҷавоби исломӣ. марҳамат хоҳар мешавад, додарҷон мешавад. марҳамат иштирок. мо против нестем. беҳтарин мешавад ки шумо куш шавед. амо чизои муфид савол бутем баъди ту исмоил. болоро нахондем, пешай гап буд. апаҷон омадеса овоз. хайна ҳози ҳеҷ гап не. просто эҷа саволу ҷавоба худ баъд дер мешавад. ина мехонам хоҳарҷон, гап нест. закия ва беҳрӯз хобем ҳарду. дунёи пурғам гуфтааст. инҷа чӣ гап? дунёи пурғам гуфтааст. салом ба ҳама. ва алейкум ассалом. сози саломатиё, созай коракот, созай дунёи пурғам хуш омадӣ. ина дидам дар қуръон ҳозир ман як хулоса дар биём. ҳама савол додеста ҷавоб гӯй нест. чизои муфид мегӯяд. бале биён як чӣ кунем охе? як савол бутин, дигарро ҷавоб гардонанд. силкаи бародару гумшударо илтимос дастгирӣ кунед. ман баъди эфир саат 6 мемонам. додарҷон дидӣ ман дуромадам лайк мондам. ба худо дилам ганда сӯхт. дар қуръон 114 сура 113 бор бисмилло омадааст. қиссаҳои исломӣ мега. бо як бор дига мехонам. қиссаҳои исломӣ мега ки дар қуръон 114 сура ва 113 бор бисмилло омадааст. кани бинед саволиш дурустай? дар инҷа дунёи пурғамам 114 сура 113 бисмилло омадагиай. ҳардуш 22 58 савола ҷавоб гардондагианд. не нодуруст. салом ғарибон мега. апаҷони олмонӣ шумо камтар болотара хондестен. ӯ солҳои болоро мо ҷавоб додагием, шумо нав хондестен. поён биёен. ина поён омадам. охир мегӯянд ки саломи моро надидаи барои мо боло рафтам. сураи тавба бе бисмилло. қиссаҳои исломӣ мега. не ман савол додай саҳам. салом ғарибон мега. ин бача гумай акай ғарибон. закия мега. чида апаҷон фақат кулучи мара мегирен? иҷа додарҷон кулучи ҳеҷ гарана ҳамара кулучошона мегирам. бо гашта метавам. додарҷон иҷа айтира гирифта ва дигарро додагӣ нестам. ҳама бе калид будан. калидшон додам. ҳозир ҳам хашидаге ки дига калид додан намешавад. додарҷон ба зур калид метем. як кас савол бутае ҳамура ҷавоб бутем. илтимос ҳама савол натен. чизои муфид мега. бачаҳо моинан муфид савол диҳад. илтимос як нафар. қиссаҳои исломӣ мега. ман худам дига кӯча намебиравам, метарсам. закия мега. чизои муфид саволи салом ғарибонро ҷавоб бутем. саволи ғарибон аввал мега ҷавоб бутем, баъд тамом дига ята савол бутем. чӣ хел 114 ва 114 як сура бе бисмилло аст ку? салом ғарибон мега.
چخل 114 یک سوره به بسمیلا است که اتحیات به بسمیلا میخونی. با کدوم سوره را من نمیدونم. اتحیات به بسمیلا میخونی. کمتر دکزت کردن در کار. سلام غریبان میگه چیره دکزت کردن در کار. سلام غریبان 114 سوره 113 بسمیلا فخم میگه. سلام غریبان سوال خودت نمیدانی برادر چیزای مفید میگه. غریبان 114 سوره است. 113 بسمیلا سوره توبه به بسمیلا سوره التحیات التحیات لله و صلوات بسمیلا نمیخونی. نه یک سوره به بسمیلا هست سوره توبه هست. برای همین 114 سوره 113 بسمیلا اومدگی دنیای پرغم میگه. نه نادرست 114 113 غریبان میگه. غریبان سوال تا ناتوری میدونی خودت برادر چیزای مفید میگه. سوال در کدام سوره قرآن اومدگی در آتش گم شوید به من سخن نگوید چیست. یه بار دیگه میخونم. سوال در کدام سوره قرآن اومده است در آتش گم شوید به من سخن نگوین چیست. اسماعیل گفتگه سلام گر یون اخی 104 سلام غریب چخی می نویسی به خودم خونگی. سلام غریبان اخی 114 سوره 113 بسم الله. سلام غریبان کو جواب شد بگو. میگه خدا دنیای پرغم به کلیت بود که نشید. دبرید دوستان راست میگن. شما درست جواب داده بودین لیکن سلام غریبان خودش سوالش نمیدونیسته. خیلی سوال خودت ندانی نمیشه که سوال بتی چیزای مفید میگه. اتحیات درود است سوره نیست اپا جان. سوال مرا هیچ کس نداد جواب. اسماعیل جان میگه اول سوال او دولی. اسماعیل جان گفتیم که یا تایتا اول سوال کیرا غریبان دوز جوابش بگردانن نیتره به نصیبشان میتن. آخه در سوره نمل دو بار بسم الله اومده. سلام غریبان چیزای مفید میگه. آخه سوره نماز دو بار بسم الله اومدگی برای همی فخر میگه. چسبید ها چسبیده به فکر مالم چسبیدگی چی. برای اون 114 است که در مبین یک سوره باز بسم الله اومده. سلام غریبان میگه ما سوال بتم یا اینجا یک کس سوال میتن. دو درجا نه سوال میتن نه که اول سوالا رو جواب بگردونن به مرحمت نه که ارارش میکنین با نمیدونی کدوم ده کی جواب بده. ای مایدکی در ماینه سرت نوتوغری جو کردگیان. سلام غریبان 114 سوره است. 114 بسم الله است. در سوره توبه بسم الله نیست. در سوره نمل دو بار بسم الله اومده است. چیزای مفید میگه. من وزی میام بهادر زنده باشی خوش اومدی. سلام غریب سلام گر باغ آخری سوره نمل ده دو بار بسم الله اومدگی چیزای مفید گفت کو. ما اپا جان دودر جان نه خواهر جان دنیای پرغم بخشیش مریم نام دارم. آخه نمیدونیم خواهر جان اوزی کی را زن مرد فرق نمیکنی. چخیل مطرح میسان ندانسته اپا بگم یا دخواه که و مختش دگیم دودر گفتن میگیرم. بخشیش خواهر جان اینه. ولی بسین سوال نتین سوال یک طرح یک کسا بود کنیم بعد سوال تین فخر میگه. من مریم نام دارم. اپا جان زنده باشی مریم جان خوش آمدی. برگه ای التماس سوال کننده باید سوال کردگیش خچه دانه آخه چیزای مفید میگه. وقتی آیت خوندن در مبین آیت باز بسم الله الرحمن الرحیم میخوانی. عالمان این را هم حساب کردن برای همین 114 شده است.
کشتی افیره؟ نه نکشتیم. چی با کشتگی نشان میده؟ سابینا جان خوش اومدی. کیره میگه کشتی؟ بهروز گفتی؟ بله کشتم. بهروز میگه. ها بهروز گفته کو چیزای مفید ته سوال ته بعد تو دنیای پر از غم سوال میته. سوال نامی کسی که اراده نام سوال نامی کسی که اراده کرد خانه خود را ویران کند کیست؟ سوال نامی کسی که اراده کرد خانه خود را ویران کند کیست؟ من فقط در افیرتان هستم. نخون نشناسی کانالی نگدیلان. آخه به خدا هستی نگدیلان قطعی راستی گپ میشناسمت. به خدا چی دروغ بگم؟ نگدیلان قطعی میشناسمت. ای خیلی چوتا نشناختمت خواهر جون. به خدا فنری که تلفن من دیوانه برای گریان شده. نگدیلان خواهر جون خوش اومدی. به خدا نشناختمت. یک افیر دوستان تیوی رفت دیزلایک موندم. سابینا میگه اپا جانم خوش باشی. شبتان خوش. رحمت الله خواهر جانی. سابینکا جان ایشمون شبکاتون خوش باشه. خیر بهروز شبت خوش. اکش سابینکا میره به خواهر جان. ابو 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 لهب قصه اسلامی میگه سلام به همه کسا سوزین خوبین انشالله خولیگان که و علیکم السلام. الحمدلله همه کسا خوبیم سوزیم. خودت سوزی نغزی سلامتیت خوبه خوش اومدی. چیزای مفید نادرست میگه. 32 لایک ادمینه زنده باشی. لایکت به جان دل قبول شد خواهر جان. خوش اومدی ابرگه. خوشبخت باشی اپا جان. زنده باشی دنیای پر از غم. کلید حالم نداری بخشش خواهر جان. به نام الله هزی کلیتی به حد قین شدگه. 33 لایک ماندم. برم اکو اپاش زنده باشی سابینا جان. رحمت برای لایکاتون. تو دم خوب خوش. بهروز میگه من در وقتی نویسته بودنم بخشش جوابی اکا مفید نخوندم. سلام غریبان میگه سوال زمانوی فهمان مفید قصای اسلامی میگه اپاش کلوچ مده. کلوچ دادم خواهر جان. این بو میتونم نشیده است. یه بار دو بار 10 بار میزنی با کلید میته. همه در خوبای خوش رفتم. رحمت الله بهروز جان دو درک اپاش شما دم نیز خوبای رحمانی و شبای خوش. نمیز خوش آمدی فخر میگم و 19 دیزلایک شده. تبریک به خدا. رحمت برای دیزلایک من. سوال کدام آدم بود که میخواست کعبه رو ویران بکنه؟ کی بود؟ اماکی پیغمبرمون بود. ابو جهل. راستی گپ نمیدونم فقط نه نادرست. اماکی پیغمبرمون نامش فراموش کردم. چی نام داشت؟ ابو طلحه. سلام غریبان میگه ابو طلحه. منم تا امیروزم میدونستم نه نادرست. کعبه را ویران. اما کی پیغمبر بکو همون بسیار چپش گرفته بود. در قرآن چند بار به نام پیغمبرمون پر محمد رسول الله علیه و سلام آمدگی است که این هست سوالم. حالم کلی نداری به خدا. اکا اسماعیل هستی نمیجا. ما سوال تونده جواب بیتیم چیزای مفید میگه. دیدی اپاش تو پگاه کلوش دادن نمیشوه. ای چند روز شید وقت آورد دادر جان؟ ای 3 روز شیدم خیلیه. کلید دادن نمیشوه. 3 روز شید باور که در بالای سر یه آدم 20 بار میزنی با کلید میزنی. قانونی نبر آورده یوتیوب. ناشرگی همه یوتیوب همه دیزلایک مونا رو درم
کونشون همی کلیتو را بگیره بزنه. سوره فتح دنیای پر غم جواب شما. دنیای پر از غم جواب تفهمیدی؟ سوره فتح دنیای پر از غم جواب شما. چرا میفهمم که بختاور کویا برخش رو بگو تو بگو دیزلایک مو نمیوی. بخدا اگر دیزلایک مو نبیون کو کپش دود کدگه چند بار اومدگی با پورا نومی پیغمبر مو میگه دنیای پرغم چند بار اومدگی میگه. ای خدای بزرگ. پادشاهی ابرهه میخواست 4 بار نام محمد در قرآن آمده است. چیزای مفید میگه در قرآن دنیای پرغم. بختاور چی را در گوگل میفهمی؟ دوستان درست احسن ابرهه هست. دوستان سوال درست بده. ها این 3 روز شده بختاور. این 3 روز شده. این روز در سری ما اومده کلی دادن هم قینگی نمیشه. این اترا ما میلیون بار در بالای سرت زدم کلید نمیشه. و بخدا اینه کیره دنیای پرغم بیچاره رم قی زدم هیچی نیست کلید بشوش. با کی بود؟ غریبان هم به فکرم نداره. با همجا با کسی دیگه هم به کلید بود. بهروز به کلید بود یا که کلید داشت نمیدونم. به نام پورش 4 بار اومدگی که هم یا محمد توچکا 4 بار اومدگی هم پورا فهمونین دنیای پرغم میگه. اکا اسماعیل هستین کو پیداش کنین چیزای مفید میگه. نماز بامداد سلام غریبان میگه. این فخر باور نکرد. نماز بامداد درست با کدام چیزای مفید میگه. نماز بامداد نماز بامداد خفتن باشد. قصه اسلام میگه خفتن سلام غریبان میگه. یکم قصه اسلامی گفته نماز بامداد خفتن. دوم سلام غریبان گفته. نماز پیشین به فکرم فخر میگه. یوتیوب خودش کجای میگیره ای پگه سر کرده کلوچوره. بامداد عصر هست دنیای پرغم میگه. بامداد عصر کدام نماز گفته است نمازها نگفته است. حوزی همشه میگم کدام سوره ها ده اومده است نام محمد صلی الله علیه و سلم دنیای پرغم چیزای مفید. احسن سلام غریبان بامداد و خفتن درست. غریبان نگفتی را ایره کی گفت؟ قصه اسلامی نماز بامداد و خفتن قصه اسلامی گفته. بعد یو غریبان خفتن گفتگیه. سلام غریبان ماشاءالله فخر گفتگیه. نکی گیجه کی گفتگیه. اول قصه اسلامی هم بامداد گفتگیه هم خفتن
ё як хуфта мешавад кадом зунаҳо бомдоду хуфтана ки гуфтага қиссаҳои исломӣ ҳарча гуфтага ғарибон фақат хуфтана гуфтага суол теъдоди пайғамбарон чандто мебошанд ҳамагиш 366 теъдоди пайғамбарон чандто мебошанд 366 бахшиш теъдоди чия теъдоди пайғамбарон ҳозир дар дунёи дини ислом чандин ҷойда меистад то ҳозира бахтиёрам савол додааст ки дар дунёи дини ислом чандин ҷо меистад то ҳозира суол ҳамагӣ чанд пайғамбар худо фиристодааст ҷои сеюма мегирад дини ислом фаха мега 366 паёмбар фаха мега не нодуруст чизои муфид мега бахтовар мега не нодуруст савол ба пайғамбарон ҳазрати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи вассалам савол карданд ки баъд аз марги шумо ки касон илми диниро пеш мебаранд дар ҳамон вақт дар бари пайғамбар кӣ буд ва чӣ ҷавоб гардониданд пайғамбарон хиёл мекунем ки ҳазрати умар агар дуруст бошад салом ғарибон ҳазрати умар то ҳозира мегум бахтовар то ҳозира 366 та охир салом ғарибон савол ҷавоб нодуруст аст бахтовар то ҳозира сеюм охир якбор дебхун савол ба пайғамбарон ҳазрати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи вассалам савол карданд ки баъд аз марги шумо ки касон илми диниро пеш мебаранд дар ҳамон вақт дар бари пайғамбар кӣ буд ва чӣ ҷавоб гардонид пайғамбар дар бараш салмони форсӣ буд салом ғарибон чизои муфид мегӯяд бахшиш путад кардам бахтовар сеюм ҷо не фаха 124025 дар қуръон зикр шудааст қиссаҳои исломӣ мегӯяд соз фикр кунем бахтовар мегӯяд дар дунё чанд фоизаш мусалмон фаха мегӯяд ман ҳеҷ чӣ нафаҳмидам ин кӣ савол дӯста кӣ ҷавоб дӯста қиссаҳои исломӣ ман машаалло аҳсан дуруст ҷавоб 124000 интернет тамом шуд заряд наст чӣ бад наст сабри динозаи заряд нагирифтеста телефон ин телефони қа гарм шудаи ин чӣ гирён шудаи чӣ гирён шудаи заряд нагирифтеста вақту заряд
دلناز خیلی چی تا بخون بچم поверните устройство чего поверните устройство میگم سوال زکات بدن چیست ютуб заряд кардани ва клип карас заряд кардани клип теба заряд нест пешкаш гирён шидай бо мегуми чи ба вай фонареки гирёна эмун қагар мешидай телефон ки чорума ё бум саволи мада ҳечка ҷавоб надод дунё пурға мега закоти бадан намоз нест чизои муфид аҷал саволи бахтовар ҷавоб аввал саволи бахтовар ҷавоб бидем чизои муфид то ҳозира дини ислом 34.99% ташкил медиҳад бахтовар мегӯяд дунёи пурғам чӣ суол закоти бадан ай насобун шампу дегуна салом сӯзакин федя ва алайкум ассалом бачаҷон соз саломатиёт хуб алҳамдулилла мо сӯзаким то чӣ ҳол дорӣ саломатӣ чӣ хеле хуш омадӣ бачаҷон беҳтарин баъд аз сари ман илми динро форсҳо пеш мебаранд аммо дар айни замон нигоҳ кунем ибни сино кӣ буд умари хайём кӣ буд абурайҳони берунӣ кӣ буд ва дигарон ҳамаи инҳо форс забон буданд салом ғарибон мегӯяд э ба худо худта гум мекунӣ аввал саволи якташа ҷавоб тен ҳама он савола метен намедонӣ кадомаша ҷавоб бидӣ ваха мега гуфтам ки номи пурра муҳаммад расулуллоҳ алайҳи вассалам гуфта чанд бор омадагӣ ин буд саволам шукри худо нав ай хоб хестум баҳ бача ту чӣ хоб бисёр рафтаӣ саволи манда ҷавобиш кӣ ёфт ҳамаи саволотон арара шид охир саволи ягон та ягон кас ҷавоб наёфта ята савол бутен дӯстон барои ҳамин ман аввал гуфтам ки суолкунанда бояд як нафар бошад муфид мегӯяд савол натен аввал саволи бахтовара ҷавоб битен бале аввал саволи бахтовар бе ҷавоб битен як бор дига мехонам саволи мада кане гиҷошид савол таку биёвун чизои муфид то ҳозира дини ислом 34.99% ташкил медиҳад бахтовар гуфтага %34.99% дини ислом ташкил медиҳад қиссаҳои исломӣ аҳсан дуруст саволта такрор кун братан салом ғарибон мегӯяд як бор дига саволта бинавис кун астағфируллоҳ закоти бадан рӯза аст қиссаҳои исломӣ мегӯяд қиссаҳои исломӣ аҳсан дуруст чизои муфид охи ба навбат ваха мегӯяд ман оста чӯр дидам як дӯстам эфир дора як хабараш гирам бо меом ӯ дӯстат ки эфир дорад тамо нафаҳмидем даи ютуб ҳама мо шефема нафаҳмидем кия чӣ дора эфир дора ки баҳодор ай кор омадам хоб буда нав хестум саат 12:35 шидае ҳа рост мегӯӣ беҳтарин бачаҷон апай як нуқта фақат шумо суоли мара ҷавоб гуфтестен дига ҳама савол додистиян чизои муфид мегӯяд касе ҷин дора мегреза қиссаҳои исломӣ мегӯяд ҷиндоро ҳама гирехтен ҳозир мо беҷиноем дар ҳамин дар дунё чандин ҷойда места дини ислом
бахтовар мега дар дунё чандум ҷойда места дини ислом. дӯстон майлаш касе суол дорад марҳамат суолша пешакӣ кунад чизои муфид мега. ина бахтовар савол додаги дар дунё чандум ҷойда места дини ислом. ҳама ардара шид ман рафтам не бест савола тамом инами саволемда инсонда ҷавоб тем. дунёи пурғам гӯш кунен чизои муфид мега. охи ман суолҳоро надидестам честно карубел ҷунбондестам калибел ҷунбондестам ҳами апам хондеста буд фаҳмидестам. як англичанаи шумо нашиносемш. Оҳ бача англичан тағам набошад. намоз наметавонад закот шавад зеро намоз худ фару бари сари ҳар шахси мусалмон қарз аст то баромадани ҷон аз гулӯ. салом ғарибон мега. саволи кида ҷавоб битенакӯ бахтоварда дар дунё чандум ҷойда мегирад дини ислом. силка бародари гумшуда илтимос дастгирӣ кунед поделиться кунед ғарибон мега. шасту ҳафт дунёда мусалмон аст фаха мега. 67%. дунё пурноми муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар қуръон 4 бор омадааст. аввал дар сураи оли имрон ояти 144. ина дар поён нависондаиш. як бор омадагия дунёи пурғам мега. илм шохшох да товба кардам. як так 4 бор мега. як так и телефон ма чӣ беқаб гарм шуда ба худо дена шуда телефон. эми зарядка бигиримаш мегум. дилноҷон чӯ кардест бачаҷон? бо чӣ ба байҷига надорма мегӯ бедор нашавам. бедор шава чӣ ба бедор нашавам? борона як бор омадаги дунё пурғам бо пурраш гуфтам дунёи пурғам мега. саволи мана ҷавобаша наёфтем то пагая муҳлат ба шумо ё бахтовар мега. саволи бахтовар ҳеч ки ҷавоб наёфта. дуюм сураи аҳзоб ояти 40 чизои муфид мега. чӣ гап шид қиссаи исломӣ ҳичи ҳама тинҷи як савол диҳам. салом ғарибон мега. чӣ савол бахтовар қиссаи исломӣ бечораи бахтовар ким ка савол додиста. савол шози мехонам. дар дунё чандум ҷойда места дини ислом бахтовар савол дода. ёфтен наёфтен пага ҷавобша мегум баъд дигар савол метавон. бахтовар мега. дар сураи фат охираш дар муҳаммад расулуллоҳ алайҳи васалам гуфта омадагӣ як бор пурра омадагӣ дигар сураҳода фақат муҳаммад гуфтагӣ дунёи пурғам мега. сеюм сураи муҳаммад ояти 24. аку саволи кадомта ҷавоб битум паха мега. дар ҷои дуюм салом ғарибон мега. дар ҷои дуюм мега бахтовар. ку дуруст гуфт ё не? аст бахтовар айдинай савол додиста ягонта ҷавоб надодестем фаха мега.
хай ҳамада ман рафтам то пагая ҷавоби саволи мара интизорам. ина ҷавобша дода дар ҷои дуюм мега. Салом ғарибон. чорум сураи Фат ояти 29 Муҳаммадур Расулуллоҳ омадааст. Чизои муфид мега. Бахтовар меган не нодуруст аст. Значи дар ҷои дуюм қиссаҳои исломӣ мега. дар ҷои сеюм фақат теҷӣ мега. дар ҷои якум хайна. Саволи ман дуюм набошад, сеюм набошад, значи ҷои якум. дар ҷои дуюм ҳаст дини ислом, дар ҷои дуюм дин яҳудӣ аст. дар ҷои ду дин хайр дар ҷои якум ина. ҷои ду набошад, ҷои се набошад, ҷои якум аст. ислом якум буд, якум мемонад, дар ҷои якум аст. дунёи пурғам ҷавобтона гирифтед. дар кадом сура, кадом оятҳода навистам? муфидо дар ҷон ҳамин саволда ҷавоб биё ку. дар ҷои дуюм дини ислом аст, дар ҷои якум дини яҳудӣ аст. Салом ғарибон мега. Ма гӯш када будум якум христиано дар ҷои дуюм будпарасто, сеюмда дар ҷои чорум дини ислом, агар хато накунам фахр мега. Ассалому алайкум. Салом ба ҳама. нав ай кор омадам. апаҷонам созен соат дар мо 2:30 камтар гуфтум гӯш кунам. ва алайкум ассалом. алҳамдулилло мо ҳама каса созем. худо ба шукр, раҳмати алло барои сухани беҳтаринату барои аҳволпурсии беҳтарин. хоҳарҷон худо ба шукр мо соз нағзем. худакат соз саломатиёт хубай коракот созан. ту мода 23-34 соат. хоҳарҷон хуш омадӣ. инро хондам. фақат муҳаммад ном омадагӣ, муҳаммад расулуллоҳ алайҳи васалам навистагӣ нест. пурра ин аст. фақат дар сураи Фат охир варақуш ҳаст. дунёи пурғам мега. дар рӯи замин 1.5 миллиард мусулмон аст. Салом ғарибон мега. дунёи пур аз ғам ба рақамош навистам ку ҷавоб додам. чизои муфид мега. шав ба телефона накуштӣ, зарядуш тамом шидай, нав мондум да заряд. зинда бошӣ. мондаишам хеле истодаям. имрӯз дар ма эфир буд, намедонем. будак-ҳо вастаҷон иштирок кардем, эфир карда буд имрӯз. Салом ғарибон. не дуюм ҷода нест фахр мега. ман 100% боварӣ дорам ки дар ҷои дуюм аст. салом ғарибон мега. чизои муфид ҳамин савол да як бор ҷавоб те ба худо. дини ислом дар чандум ҷо аст? ё чорум ҷода ё шашум ҷода. наген хеле мефурам дини ислом мефурам дар ҷои якум бошад. васто коро чӣ хеле соза? дизлайкҳои маро дидӣ вастоб ҷон? як бор дизлайкҳоро пробин. ама дар 14 соат нав телефонро дар даст гирифтам. иқа дидум нафаҳмидум буд эфир ё не. корот қинай чӣ вастоб ҷон? моро мефура. дидум апа. аллоҳ муҳаммад ва ҳувал ҳаққу навистагӣ пурра омадагӣ нест ку дунёи пурғам. воҳ дунёи пурғам хоҳарҷон калидор шидӣ. истоди нав калидор шидӣ. калитат муборак хоҳарҷон. хуб гарда кад.
ای آدم همه که جوشیدن. چیزای مفید بچه یه اتویت بته فخر میگه ها این دنیا ای همه کو روزای عادیخشون بسیار بسیار میآین رستوران دنیا ای همه راست میگه اپایت من دیگه کلوچو را نگیر نه با این کلوچو هر کارت میکنن بیامرم دیزلایکو رو بین جای دویمه خیسای اسلام میگه جای دویمه سیرت الله سلام سیرت الله سلام سازی سلامتی خوبه خوش آمدی جای دویم نیست فخر میگه 1 میلیارد آدم قصه اسلام میگه سیرت الله روپوف اینا کلیت دادم فکر ایشه خداوند میدونه شید یا نشید جای دویم قصه اسلام میگه 1 میلیارد آدم فخر میگه کلوچ بتین کلوچ آزی دادن نمیشه دادم دادر جان آزی بسته نمی خواهرم ایستاد 1 ساعت ایستاد با کلیدش پیدا شد دنیای پرغم نمی نو پیش و پیشش مو کلید پیدا شدی نیده دنیای پرغم چور جدا نام محمد صلی الله علیه و سلام آمده است در قرآن محمد دور رسول الله و لذین معه اشیده و علل کفر این سوره فت آیت 29 اون می باشد چیزای مفید میگه سوال بتون سر کنم قصه اسلامی میگم جای دویم نیست مفید به خدا همین سوال ما ده جواب ندادی اسلام در جای چندم است دین اسلام جای دویم نیست فخر میگه اسلام دینی کهنه یا نو بگین بعد معلوم میشود چندمه مرا کافرها فقط میگن این دینی شما یا شای میگن فقط سوال میتین من شما رو دکزت کنه میگه فقط شما سوال جواب کردن میگیری من برم نماز ما بخونم که نمازم دیر نشوه من برم نماز بخونم شما سوال جوابتونه دادن بگیری و چی کنیم اپا یک کلیت هم میدادیم حوزی وستاک جان به خدا بید کلیت دادن تو میدونی که حوزی کلیت دادن دیگه من شیده میم بر ای دستری ما آدم ای زدن با کلیت میتیش حوزی وستاک جان هم کلیت میتم با من نمازخانی میرم حوزی بیس یک دقیقه اپا یک نقطه ها سرش کنه سوال تید مفید میگه چیزای مفید به خدا 2 ساعت شید گفته استیم تا جواب نداده استی فخر میگه چیزای مفید عجل اول سوال او را جواب ته فخر میگه ما
бо ҳазор шидам. Ҳо ҳамирӯз гуфте сабит ки ҳазор шидаи мо пенза бечора ҳамқа зиқие дошт ки гуфти востока ҳичи ҷавоб надоде сабикемш ки ҳазор шидай. Диққат 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 ҳамаша гӯш кунен. Апа як нуқта суол метиҳад. Ҳамамон мекум ягон кас дигар натия. Савол мега Маҳина ошиқи Сомонҷон 2001. Салом алейкум. Ва алейкум вассалом. Хуш омадӣ Маҳина ошиқи Сомонҷон. Биги дега то саҳара 900 мешам чи не астағфирулло. Дар ҳаққи мо дуои нек кунед. Гап нест Баҳодурҷон, иншоалло дуо мекунам. боз биям Востокҷон як калид битум ки бовар кун намешавад калид додан. айдаси ҳами калид додан ба худо безор шидам.
و خدا راست میگه من خوندستم آواز اوجا کشتم سبحان الله. زکات چند مرتبه در قرآن ذکر شده است. قصه اسلام میگه ما پروست امو ویدیو را نیفتم اگه دکازت میکردم فخر میگه یک سوال میستین یک ساعت گفته همین نمیدونین مانه سوال کننده جوابش گویا میستین به سحر گفته مفید میگه آواز گمشی بوریا میگه آواز کشتم نفهمیده جوابش بدونی بگو آخی فخر قصه اسلام میگه آخی کوین یک سوال 2 minut نگفتم زدایوس میگه این خیلی نمیشه و بخه میگه فخه میگه 33 بار چیزای مفید میگه. درست گفته قصه اسلامی 33 بار میگه مفید. برادران اسلامی ما در سوال و جواب نیستم بخشش وستاک لایف میگه میروی وستاک جان نه مفید دو درک قصه اسلامی میگه نه نادرست باره تلفونا رو جمع کن پلیلیست من بموشو سر دم بوریا بوریا جون چیت میگه کوچی سواله اینا فدیا جانم کلی داشته سوال با میان من سوال جوابش دادم نوشه نه همه جایم وستاک جان اگه بیست تنات گرم شما با کلید پیدا میشه خب بخون هیچ کس نیست در خونه بوریا میگه من رفتم خوابای خوش فقط چی بگه جا میروی کی فقط جان بگه فدیا میگه کوچی سواله زکات در قرآن چند مرتبه ذکر شده است. قصه اسلامی سوال داده که زکات در قرآن چند مرتبه ذکر شده است. ای بینی مینی کن بینی مینی کنش چیه بهدو ای بینی مینی کن اونا تلفوناشو بزاریدن باره ای کی ای بینی مینی کن ای تلفوناشون بزاریدن خوان همشون به خدا بهادر خود کدام نمیسی گپ زدیستی ای بینی مینی کن خیلی سوال و جواباتون سوز شده شما خودتون میتونید سوال خونده میتونید که سیرانا سوال دادن بگیری نویستن بگیری خودتون بخ ما برم نماز ما بخونم خواهرکای عزیز دودرکا با میام انشالله. زکات در قرآن چند مرتبه ذکر شده است. قصه اسلام میگه یگو کتا بینی دورم هم یک کتا بینی دورم همورا میگه بینیش کتای چی بالا خیلی شبات خوش ما برفتم محل خیلی بهادر دودرجان زنده و سربلند باشه شبای شما بخیر باشه شباتون خوش باشه دودرجان بخشش زیاد امروز در افیر چشید شما رمزی قدیم بهادر دودرجان بخشش زیاد میپرسم برای رفتاره برای سخنه ناجام اگر چی نمیشید من سخنه ناجام نمیکنم بخشش زیاد دودرک اپش شما دم این چونی شبای خوش خوابای رحمانی بگی در بینیش بزرد قصه اسلامی کامنت نمونم میشوین وستاد میگه بله بینیاشون دروزند باریا میگه با کامنت فقط وستاد میگه بله اپا جان قصه اسلامی میگه بچه از انک شما یک سال زیاد ده همه چین شما ناوید دیگر قطعی میشوین چی قصه اسلامی من نیفتمش فیدیا میگه بگی در بینیش بزر زایده بهادر میگه 30 بار چیزای مفید میگه در گرمن ساعت چنده بوریا میگه ساعت 23:52 دودر جان همه صد ایپا خیلی به هر حال دخواه افیر تا کلید رنگی که کلید کدیمی نمی
каша пашаши эфири додарҷон бахшиш ба худо. Ман намехостам, ман якҷо медонам ин кори хел мешавад. Рызвай биё, рызвайчӣ, муни рызвайчӣ, вале гап нест. қиссаи исломӣ немега. Ай, ба худо соз валай. некбот бо бурумад лайк гуфтеса қиссаи исломӣ. Худо ҷунша бигира. И некботи ма боша ки аму ки боша? Агар ӯ боша бахшиши нек ма хидмат гуфтесам. Чӣ хел не китоб дасти оят мега ку апай як нуқта чизои муфид мега. Фикр мекунед. Фикр мекунед. И модератора би заблокировать кард. Заблокировать, разблокировать. Чун чӣ гуфтеса? Ҷавоба гӯям, қиссаи исломӣ мегам. бале, Федя мега, бугу, Федя мега. шумо хира бошед, ман шумо ба худо ами тихтиё ки ама ами роботи матра хеле кадеса кифаха дӯстон ба худо кадоми ман нафаҳмидам. توبه. قصه اسلامی میبخشید شما زن هستید. بله که فدیه جان بچه جان این زنه. اپا جان. کتاب زکات در 30 جا گفتگی چیزای مفید میگه. قصه اسلامی میگه جواب بگم. شما خیره باشین من شما خیره. قصه اسلامی بخشید زن من با تا چور نکردیسم شما ای چور گرفته استینش. او ترا چور نکرد یا که به خدا من تخیل کردم ترا چور نکرده میگم با جهنمر فکر دوستان چور نکردیسته. اپا یک نقطه مایلش گوید. بله قصه اسلامی که بله زن هستم. به خدا با من ابرو گفتیستم که ترا چور نکرده. در 74 بار ذکر شده است. قصه اسلامی که باشین فیدیا. بیای من برم همین نماز ما بخونم. به خدای نمیشه خیلی کنم. یکون سیلکا باشه کنم بابا. واسطه جوشی دیگه است ندیدیمش که کلیدش دادیم ندادیم. نه کارول یوتیوب کی چور نکرده میتونه دیل گرده نمیکنه. باشی ماشاءالله براو بخون باریا میگه. سوال دی هم قصه اسلامی میگه. برای چجان ما جوابشون میتیم. انا گپ نیست. شما 74 از کدام کتاب گفتین؟ اپا یک نقطه چیزای مفید میگه. سوال گوید اپا یک نقطه چیزای مفید میگه. برن من برم که یک به خدا دیر شد.
باشه کم رفتن چی؟ من یه بیسوادم خواهد کن. السلام علیکم. دیر اومدی که امروز گفتی کار دانستیم امروز دیر اومدی که پیروزه خوش آمده چیزای مفید میگم. باش دسته سوال و جواب یکی سوال تیمان رفت کجایی نمازخونی رفت ممکن نیستم تا پای یک نقطه اومدنم که فدیه یاد میگیرین. بله اینم خیلی سوال و جواب شوا انشالله که فدیه هممون یاد میگیریم. اپا جون میگه سازین نزدین اپا جون قندم الحمدلله سازم روزا جان خدا بشکر ساز ناس خدا که تو سلامتی و خوبم کورکات سازن خوش آمدی خواهر جان شیرین اصل مرملاتم. کلید نداری ها؟ اینا کلید دادم. دینا جان تلفنت کنی تلفن دیگری چیکار کردی سرمونی جبروش چی گپ شی کجا رو بخونه سوال قرآن چند نام دارد چیزای مفید میگه اپا جون میگه سوزی نغزی اپا جون خندم یا خانم کوچه جان گپ زدیستم که سوزی شکرانه سوزم شکرانه الله اپا جون خداوند همه وقت سربلند و سرفراز باشی روزا جون خواهرک اپاش به خدا من نمیدونم فیدیه میگن دو نام قرآن سوال قرآن چند نام دارد قرآن پا یک نقطه کجا شدم کودک خواه کدیسه به فکرم بچه جونم کو گپ زن درست سوال سلام علیکم دوستان تیوه نه دوستان تیوه هم بهترینه دوستان تیوه خوش آمدید دادر جان و علیکم و سلام دادرک شیرین سخنم ایجا سوال و جواب مفید دادرکم سوال داده که قرآن چند نام دارد 4 نام فیدیه میگه سوال قرآن چند نام دارد و کدوم هستند سازن خوب انشالله همه کسا الحمدلله سازم خدا باشه گر خودت ساز سلامتیات خوب کارکات سازم و علیکم سلام خوش آمدین چیزای مفید میگه قرآن کریم قرآن شریف
Федя чорно درسته. و چجورم یک زنی هم خیلی کتابخوان یا بومه کاش که آمین خداوند هم خیلی یک زنی صالحه و مسلمان در اسلام سخت داد بتا که همه چی با خبر شده اکا اسماعیل کجا رفتن نه اکا اسماعیل نه ای کیم برفته چی خیر خوش کرد شب خیر گفت چی گفت یا السلام علیکم من بهترین دینم که سوال جواب شروع کرد ایش که جوشی گفت به خدا سوزین رحمت برد از شما پرسیم اینمی برادرم به خدا بهترین بوده نکی نیست ما اینمی دین کیره مفید نمی السلام علیکم و به خدا ما خیلی تکدیم گفتیم که تمام مفیدی میگن نه اخی ما وای نیست میگم تی به خدا اگر چی هوای رنگی تو گپ میزنیم خیلی سوال جواب شروع میتر همین تی میگن نه من نیستم من دیگه من نامش چی گرفت نامش کیم چی گفت نه پای یک دو سوال دادن سوالش جواب دادیم رفت او گودک معده داره به فکرم اون گودک معدهش بدور شده چی چی گپ شیدین آمده خوش آمدی خواهر جان اینجا سوال به میان آمدگیه که که شید قرآن چند نام دارد و کدام ماه هستند گویید پای یک نقطه سوالتون را جواب دادم دیدین نه نادرست دوستان دوستان چی گفتی که من ندیدم 3 نام دارد فاتحه کتاب فرقان جان یک نقطه سلام سوزین نغزین روز نمیدن جواب ما درست از دلی نه اکا کودک چند روز شده داروی اسپرکایی دادستان پرتو تلخکف کرده نه چی با چوکده سر دلش خنک پناه گرفته چی که خواهر جان اون سر دل گوده خنک بگیره بانمو پرتوفتن میگیره چند ماه کودکت که یک نقطه که سوالم دا جواب ده الحمدلله خواهر جان خوبیم شما چه خیلی اینه که میگه یک نقطه الله به خیرش گردونه اپای یک نقطه نمیدونم اپا جان 4 ماه خیلی سر دلم گوده خنک گرفته یگونم خیلی تخمکه یگون چی را وای که جرید کن در روغن زرده زغیر داشته باشی در روغن زغیر موبایلش شکاف کن خب ترمش که در روغن زغیر میکدی موبایلش شکاف کن دست گرده که بالای نافش مونم برا همون در نافش نه که در همون شکاف وای چیزا که نافش نه همون جای نافش که شکاف کنه همون تخمه در گرد همون نافش مون دارو ضرر نکرده باشه دارو چی برای چی دادیش دارو برای وایش دمی شکمش دارو داده ای مفید دارد در نه جای ما فهمیده بودم ذکر شده است در نه جا میگه فهمیدم که ذکر شده ها برای دمیش
نه درست میگه. برای دمیش خواهرجان گفتم فقط با شکمونش، با شکمونش یا که نمی وزلین دوایش شکمبکش بشه که با شکمونش. ای زور فیدیه چوه زور اکر دتا دوستان میگه دتا سوالی که داده بودین اپا یک نقطه فقط سوره قرده اومده است، سوره قدر ده اومده است، قرده اومده است، قدر سوره قدر ده میگه اومده است. رمضان در قرآن یک بار اومده است، سوره بقره آیت 185. نه درست. رمضان در قرآن یک بار اومده است، سوره بقره آیت 1. این جواب با سؤال پیشینه اپا یک نقطه بود. فهمیدم رمضان در قرآن یک بار اومده سوره بقره. بنویسیم در موی پرش که این جوابی سوالت بود، مثلا ای فلانی ما میرم از من خونده سم این سوال داده باشه که اپا یک نقطه سوال تیر سر کنین مرحمت مفید میگه. اگر نیون جواب شو بگون چیزای مفید میگه. سوره توبه دم نیست یک بار فکر کن. سوره توبه دم نیست میگه یک بار فکر کن. اپا یک نقطه من صد فکر کردگیم نمیگه. فرقان فرقان طغری بو کدام ها یک تش یافتیم. اکا جواب رو میگوید نیافتم. کدام سوال نفهمد جوش تا گوین جوابش میگیم دیگه سوال میکنیم. اپا یک نقطه بگم جواب شد. اکا جواب رو گوید. بله میگه.
5 نام دارد قرآن. من 4 تا گفتم، کاش که 5 تا نگفتم. کدامای 5 نام دارد قرآن. دلناز جان تو خواب نمیره بچم؟ یکم قرآن فرقان، یکم قرآن، دویم فرقان، ذکر تنزیل کتاب، پنجم کتاب. سوال دیگر میتینه که کم سه تا اشرا گفته بودم که سه تا دیگهش نفهمیدستم. یک نقطه میگه سه تا دیگهش نفهمیدستم. من 4 تا گفتم، دوستان 3 تا گفت. زمستان در قرآن چند مرتبه ذکر شده است؟ زمستان در قرآن و پای یک نقطه خوازی بسیار چیزا را نو میفهمیم. یک نقطه میگه زمستان در قرآن چند مرتبه ذکر شده است؟ 1 مرتبه در سوره لیلاف قریشی. در کدام سوره لیلاف نوشتندگی کن؟ لیلاف قریشی چه؟ بله درست. زمستان تابستان یک باره ذکر شدن. سوره لیلاف در سوره قریش. لیلاف در قریش، لیلاف قریش. سوره که با 2 نام پیامبر خاتمه می‌یابد. سوره که با 2 نام پیامبر سوره اعلا. بله درست ماشاءالله. بله دوستان، بزرگترین کلمه قرآن. تشکر زیاد در پای یک نقطه. من اومدم. خوش آمدی. رازا جان خوش آمدی. بزرگترین کلمه قرآن در کدام سوره؟ اشهد الله.
سوره بقره. نه مفید. سوره نور آیت 55. دوستان میگه سوره نور آیت 55 بزرگترین کلمه یک نقطه کلمه شهادت اشهد ان لا اله. درست در کدام سوره یک نقطه بس است؟ بزرگترین کلمه در کدام سوره؟ سوره نور آیت 55. بله این کلمه لستخلفنهم. سوره نور آیت 55 دوستان درست گفته بخواین. سوره نور آیت 55 درست ماشاءالله. سوال درست برام جواب بود که دوستان. لا یستخلفنهم سوره نور آیت 55 دوستان تیوی میگه درست اپش کرد. دوستان تیوی میگه ابوالبشر لقب کیست؟ ابوالبشر لقب کیست؟ مفید که جوش دیدی خوب رفتی چی بچه؟ حضرت آدم. متوجه مترجم من نو از افیرم زنده باشی. افیر تموم شد خوش آمدید دادر جان. افیر تموم شد. این سوال و جواب اسلامی اگر وقت داشته باشی خواه ایستادن سوال و جواب های مرحمت اشتراک کن. بله یک نقطه بس است. بله میگه درست دوستان. دارم وقت چی بنه این سوال جواب مرحمت اشتراک کن. پوشایمان تیجی اکچوا نام تخیل کردی که هنر و طبیعت با پشیمانش کرده ای چی پشیمان شده؟ سوال دادن گیره در پجانم اگر ندانیم یاد میگیریم. ها بخدا وزی به هنر میام. ابوالبشر عبدو گفته نفهمیدیم. ابوالبشر عبدو گفته نفهمیدم چیزای مفید میگه. مفید رفت نه نمی جای نه اومد. مفید بیچاره
اجازتش بدین کم کم بخیزه بشینه. او روز خسته سرش زده در دیوال قریبشش بروه. 7 ساعت میگه شیشتگی جوش خسته در سرش در دیوال زده قریبشش بروه. مفید رفت اومد هنر خوش آمدی هنر وطن به دادر جان خواهیم مرحمت اشتراک کنید. نه همین جدم چیزای مفید میگه. مادر جان زنده باشی. دادر کپش خوش آمده بری بالا بگذارین. همه کسا خوش آمدین عزیزان دل. ای بری بالا. چند مرتبه نام حضرت آدم در قرآن ذکر شده است. چی سوال ها می شود؟ سوال های اسلامی دادر جان. این سوال آمده که چند مرتبه نام حضرت آدم در قرآن ذکر شده است. 25 مرتبه چیزای مفید میگه. بله درست ماشاءالله. 25 مرتبه دوستان تیوی میگه. جواب این انیقش رو کی میدهد سؤاله. پیامبر اعظم چند تا همسر داشتند؟ 12 تا. ماشاءالله نکی زن میگرفتند در دورش. جواب این انیقش رو کی میدهد سؤاله. یازده تا دوستان تیوی میگه. ما میگم 10 تا. 12 11 10. سینزده زن داشت. ماشاءالله. با ما 10 گفتیم 11 گفتیم 12 13 شد. پای یک نقطه کجا شدیم؟ اقلا هایه وایه نه بگین. جواب های مختلف هست. در بعضی جای 12 در بعضیش 11. 10 اومدگی نیست. 10 و 13 نیست. ولی باید سبکای 10 هم هستن. پای علمانی دیگه 1 ساعت شود جمعه علیش میکنی. یک ساعت یا ساعت جو تلیش میکنی. ها کم کم یا بخیزه پاد خون بوده با خدا در جان شد نرو تو شهی بو.
молай ту умед дорем додарҷон, туй киртаи нав, янгай, рост чап, поҷиқака бубинем ку чӣ хел поҷӣ меҷиқӣ шаҳр арӯса. Ойнара меқапам нишонтияк, ойна нишонтияк. Аввалин ҳамсари паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам кӣ буд? хадиҷа ибни хадиҷа буд. чизои муфид мега хадиҷа бинти хувайлид. бале дуруст, муфид. як нуқта мега. 12 то ба фикрам зан доштанд, яктош ҷудо шуда буд. 4 то духтар, 7 то бева. ҳамин хел нест? дӯстон тв мега. ҳунар ва табиат хадиҷа мега. биби фатима у захро, хадиҷа у кибриё. Dimnost خون میره دختر. هر روز خوب بودی بچه جان کن. چو آمده دیر برومدیستن؟ چی دیر برومدیستن؟ یک دختر گرفته بودن. این هم آیشه مادرمون بود، دختری ابو بکر صدیق. خب اپر آلمانی برای همین مرم منو زن بگیرم. مانه آخه ما یکون چی نگفتیم ما توی خیر. این همی کی نمیمونه. یک نقطه این پیغمبرامون قی زن داشتیم. مانه بگیر همی دادری ما را. نویستگیو اینجا میدونید ساعت دما ساعت چند نشون داده؟ دما 12:46 نشون داده است که 12 تا با فکرم زن داشتن، یک تاش جدا شدگی بود، 4 تا دختر، 7 تا بیوه. همین خیلی نیست. 12:46. میگم آخه ما یگون چی نگفتیم دادر ما تو خیر تو های بگو ما تیز کرتوره بپوشیم اینه با سوال جواب نش در کجا در تای چادر با هم خیلی سوال جواب دوام میکنه. پیامبر چند ساله بود که مادرشون وفات کردن؟ 6 ساله. درست گفتم؟ تیز بگو ها. 6 ساله. نه اول من گفتم چیزای مفید. با سوال تید اپای یک نقطه چیزای مفید میگه. دوستان تیوی 5 ساله میگه، یک نقطه پس بله میگه. 6 ساله بود. هنر و طبیعت برومدی چی؟ این است. حاضر زنگیرو همه خیلی زنگیرشون قطعی میگیره. زنگیریشون قطعی میگیره. نه سرکی کدن سر میتن در کار نیست. همه خیلی زنگیری. هنر و طبیعت میگه دختران پیامبران نمبر کنید. دختران پیامبران نمبر کنید. دختران پیامبران نمبر کنید. زینب بی کلثوم، رقیه، فاطمه. چیزای مفید میگه. بله هنر برادر یک نقطه بساس میگه مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم در
روستای بابا وفات کرده است. سه دختر داشته‌اند. یک تا دو تا سه تا چهار تا. زینب امی یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا. زینب امی کلثوم رقیه فاطمه. چقدر ناماشون خوش رو بدیم. و زایما چون چی نامو میمونن. اکه هنر مرد از زن سیر شوی نداره. اینه می دادر مو زنگیر شده مگر مکه زنش بتیم. در بین سوال جواب کم کم شوخی هم میکنیم مکه زن میتیم. شوخی نه رسیم به دادر مو زن میتیم. نه که با سوال جواب درباره زنگیری رفته که تمامی دیگه بگرد. افیر خودت که چیزای مفید. پیامبر در سن چند سالگی به پیامبری منصوب شدن. در 20 سالگی 20 سالگی می چیزای مفید 40 سالگی میگم. من 20 سالگی گفتم. ولی درست مفید یک نقطه بس است میگه. 20 سالگی در زن گرفته که این سوال ندادی در سن چند سالگی زن گرفته که. بله. در سن چند سالگی خانه‌دار شده است پیامبرمون. در 20 سالگی. در سن 20 سالگی. 25 سالگیش مفید میگه. 25 سالگیش هنر و طبیعت میگه. چیزی مفید. بله درست در 25 سالگی. ها؟ دویم بار بعد وفات زنش اویله‌دار شد. اپا یک نقطه کسی که اول جواب میده نامش بگیریم. واه بچه ما باید گرم ما باید نامش بگیرم. در اینجا ساعت ها نشان میده خیلی. مثلا تو 12:53 گفتی. هنر و طبیعت 12:53. نه باید آدمی سوال دادگی خودش بگه برای که من پس از 20 مردم پیامبران را چی گونه پیشواز گرفتن. پس از 20 مردم پیامبران را چی گونه پیشواز گرفت. تایید. مردم مکه. یه بار دیگه بخونم مکه. پس از 20 مردم پیامبران را چگونه پیشواز گرفتند در مکه.
сағираи камбағал салом. Опаҷон салом. Матитон соза. Ва алайкум ассалом. Алҳамдулилло созем. Худо ба шукр. Худат соз, саломатиёт хуб. Сағираи камбағал. Бо чӣ кади та камбағал шиди? яъне чӣ хел савол замонавиш кунен савол апа як нуқта рост марам натунистам. Пас аз 20 мардум паёнбаронро чӣ гуна пешвоз гирифтаед мардуми Макка? яъне ки чӣ хел мардума паёнбаронро пешвоз гирифтаанд? баъзе хубл қабул кардан, баъзе не. чизои муфид. пас аз паёнбар шуданаш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мардуми Макка чӣ гуна рафтор карданд бо паёнбар? баъзеш мефурӯчон, баъзе намефурӯчон. муфид нашундаги баъзе хуб қабул кардан, баъзе не. марам ҳам хел фикр мекунам не ҳам хел шикадагиам. азобу шиканҷа кардан аксарияти мардум. ба худо ки муфидо дар ҷон фаҳмидем дар ҳақиқатан ки шаҳри шаҳр дига ама ҳарфора дига шаҳрот ки гуфтем каҷала маҷала нависта рафтаам бигӣ. раҳмат апаҷон, саломат бошед додарҷон. бале дуруст, азобу шиканҷа карданд, ҳатто нақшаи қатлшонам кашиданд. то ҷое ки сабр накард, худо гуфт сабр кун, чунон ки пеш аз ту паёнбарон улулазм сабр карданд. чизои муфид мегӯяд. намешавад ки ҳамин суолу ҷавобро як мавзӯъ кунеду суолҳоро гиреду рӯзи дигар ҷавобашро гӯед. ҳунар ва табиат мегӯяд. яъне мақсади гапи ҳунар ва табиати додармон имрӯз савол битем, пага ҷавобашонро бигирем. сабр кун, чунон ки пеш аз ту паёнбарони улул азм сабр карданд. паёнбарони улул азм сабр карданд. то ба дасай чӣ чизо дидагиан ба сабру ба тоқат будан, мо як калима гапда девона мешем тез. чӣ хел бародар ҳунар як нуқта ба сас мегӯяд. яъне имрӯз ака масалан ки савол доди, ӯ саволо дар калаи одамо ба наместа охе. магарам ҳар якш коғаз бигира бинависа. охе апаҷони олмонӣ саволи даҳем шумо суоли 5 хондистем. чӣ? саволи 10 дем? хӯ ман дар поёнам ина гапи тира хондистам. охе апаҷони олмонӣ саволи 10 дем, шумо саволи 5 хондистем. буда ҷои суоли 5 ҳама як чира дубор наисунда ина то ҷое ки сабр накардан, худо гуфт сабр кун, чуноне ки пеш аз ту пайғамбарони улулазм сабр карданд. гуфтаи бо ҳунар ва табиат нависунда, бо ту нависундаи ҳамин калимаро, бо ҳамун суханҳоро. шумо суолҳоро диҳед, админ тайёр карда фарду ҷавобҳояшро медиҳад ба шумо. эфири шумо ба
فکرم عقیبه بشخی که اونا همه گپ آوازی ننویستی که به با فکرم راست میگویی ندیدی نه افیر شما با فکرم عقیبه نه یک نقطه بس نویسته دوستان تیوی هستی برادر نویسنده چیزای مفید اپا یک نقطه سوال بتین تمام دیگه نیست گپ آخران گپ تمیه اینه یک نول نولده همی سخانه نویسنده که اپا یک نقطه سوال بتین شه او تلفن تا عقیب زدگیه بله ادمین هر یک سوال شما رو می نویسد فردا جوابهایش رو فردا می گوید هنر و طبیعت میگه اپا یک نقطه سوال بتین میگه امروز داشته تمام مفید ساعت نگاه کن 3 ساعت پس وقتی نماز صغیره کمبغل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی خانه‌دار شد با خدیجه مادرمان صغیره کمبغل میگه این سوالو همه چی رفتیسته проверка акай هنر همه خیلی ساز نیست سوال و جواب چیزای مفید میگه انا این خیلی موضوع خوب میشه هنر و طبیعت میگه صغیره کمبغل که شما کیه نشناختم تو صغیره معرکه قفامده میگه معرکه قفامده ای نو سر کردیمی اپا یک نقطه بیا اقلا یک ساعتی دیگه سوال جواب کنیم با همو خوب بده میره و خوبی کوریم مفید میگه خواب بگو با پگا و دنیا که رفتیم در دنیا خواب میزنیم این سوال و جواب را که دونستیم در دنیا به حضور خواب میریم همه یورا در اینجا که دونستیم در اونجا سوال را میتنمون جواب را میگیرن خواب میزنیم مفید و در جان اجای ده بخی پود ده خونه پونه بده و در پود که بخدو دلم بو بطه شه میسوزن اونم تماشا داری بچه زمان در جای خودت خواب رو دو در جان من کودک قدیقین بکر نیکی متاسفانه مانده کمتر قین می شود یک نقطه میگه صغیره کمبغل ممکن چی ممکن دو در جان بله ممکن چی با ممکن است برای چی گفته ممکن بله اکی نه آمد و میگه تا کجا بودی دوستان معرکه تمام شدی نه اومد میگه ممکن میگه خیلی 10 سوال دیگه تین به جوابشم میکنیم اپا یک نقطه بیچاره 10 سوال بوده خودش سحری میشه کم در بر وقتتر فرد و سر کردن در کاره فرد و بگین ما همون وقت سر میکنم نکی
ҷавоби вай мавзӯи мо эфирма саволу ҷавобҳои исломӣ менависам. агар розӣ бошед, не ки розӣ набошед, ман масалан нанависам хеле ки саволу ҷавобо нашавад, фиребгӯ шавам. мавзӯи ин суолу ҷавоб адил накунед. мавзӯи дигар пурсиши якдигар, як мавзӯ суолу ҷавоб, як соат пурсиш, як дигар боз чанд соат дигар, навори як соат. як соати суолу ҷавоба ай мардум тамошо мекунанд агар арараш бошанд. сағира камбағал: апаҷон, ман як савол тием, мумкина? бале додарҷон, 10 савол чӣ ба як савол мегӯ? мумкина чӣ ба не? хеле иҷозат наги додарҷон, нагӯ, нахоҳӣ иҷозат пурсӣ. 10 савол бутӣ. эфирои марам бирен иққад савол ҷавоб кунем. гап нест дӯстон. додарҷон, эфири худат боша, хеле эфирои ҳар кас дар не ами эфири худат, айрости эфири да. асал оминача боши комент кун, дӯстон тв мега. апа як нуқта аввалда суолу ҷавоба бемаъне сар кардан. ҳар кас суолте шид хеле маъне намекунад. ина нав тоғри рафтеса. барои ҳамин биёен иққад дигар суолу ҷавоб кунем. апа як нуқта уҷа арараши дохем. ин савол дод, ҷавоба нагирифта, бояд тай дигар савол дод. ҳама арараши анкл бенс. паҷон канали ба хаҷон да қатӣ мекунам. ҳо, канали ами худат бошад. масалан дигар эфирои дигар каста не да ами эфири худат, эфири айрости худат да. ам хеле бикун мерем саволу ҷавоб чӣ ба не. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар куҷо дафн шудааст? дар Мадина. на гуфта мегӯем чӣ хел успех мекунӣ менависӣ. мавзӯъро порядка кунед. одам бисёр меояд. дар Мадина. ҳунар ва табиат мегӯяд. дар наздаш кӣ ҳаст дафн шуда? як нуқта баса. занаш дар Мадина хонаи биби Оишада дафн шуданд. чизои муфид мегӯяд. Мунаввара. ҳунар ва табиат мегӯяд. намози аср кай ва дар куҷо аз кадом пайғамбарамон ба дунё омадааст? сабабаш дар чист? 4 ракат фарз аст, суннат надорад. сағираи камбағал мегӯяд. нахоҳ ту ҳамин савола ту бигӯ ки ман иҷозат бигирам. додарҷон беҳтарин савол додаӣ. мошаллоҳ. ҳозир додарҷон ака саволиро ҳози аввал аи савола ҷавоб битем, насиб боша саволи туда ҷавоб мегардонам. бале, муфид, дуруст. ана ки саволи ки дар савол додаги сағираи камбағал савол додаги ки намози аср кай ва дар куҷо аз кадом пайғамбарамон ба дунё омадааст? сабабаш дар чӣ аст ки 4 ракат фарз аст, ту суннат надорад. сағираи камбағал: як кас суоле мета, марҳамат ҷавоб битин. агар донед суолҳоро. ака ҳамин иҷозат пурсид, ба худо савол чӣ кард? ҳамин саволша ҷавоб битем. ҳо гуфтем, неш мегуфтем, хай дигар гап. ҳеҷ гап надорад ҷавоба биёвен ака. ҳатто як нуқта басам гуфт ки мумкина. хулафои рашидонӣ киҳо ҳастанд? хулафои рашидонӣ киҳо ҳастанд? хулафои рошидин киҳо ҳастанд? фақат апа як нуқта суол метан, дигар ҳама ҷавоб метем. абубакр, умар, усмон, алӣ. абубакр, умар, усмону ҳайдар. чор нафар апаш. чор ёри босапо.
یوری با صفا هنر و طبیعت میگه. بله درست گفتی مفید. سوال دو درکم جواب تین دونین. راست میگم. آخه ما و هر ما اجازتش دادیم، گفتیم که بله سوال مرحمت سوال بده، که سوالش ناراحت نکنین دو درمونا. برین خوب کنین سامان افیتزن. سوالش اگر اجازت بشه پرتگاه بخونم. نماز عصر کی و در کجا از کدام پیغمبرمان به دنیا اومد؟ سببش در چیست؟ 4 رکعت فرض است، سنت ندارد. نه فقط یک کس در جواب دادن در کار اپا یک چیزای مفید دادر جان. اکه ما اینجا هر دومان بله گفتیم. وای سوال داد که اول اجازت پرسید، ما و همین یک نقطه گفتیم بله ممکنه. اکه سوالی وای هم جواب گردوندن در کاره. حضرت بلال و خونه سوخته حالم خوب نیست. سمیره خوش آمدی خواهر جان. سامان جان خوش آمدی دو درک پر. نماز از زمان محمد پیدا شد. یک نقطه میگه یعنی که کیه همو بایش؟ از کدام پیامبرمان به دنیا اومده؟ سببش در چیست؟ یعنی که سببش در چیست و 4 رکعت فرض سنت نداره. در افیرهای من بیایید من نشید تیار میکنم یا غزل برای شما میخونم و برای پازیتی های حرامخورم هم صحبت میرود. راست میگه کانال بهترینه دادر جان. چی جوابه یا سوال اپا یک نقطه. ابرین خورین خونه سوخته سحری نمیخیزی تو آبی. میگوی نمیخیزی. این شو برنامه الله همه ساعت دیر خواب میرم در نماز باور کنه خدای بزرگ میرم هم تخشرو بیدار میشم که رنگی که امگاز میگه بخیز که نمازت قضا نشد. جوابی دادره که دادم. جوابی صغیره کمبغل دادر جان. جواب تا اینه گرفتی یا نه درست است یا نه. اگر همینجا باشی که یک سخن کن. یا تشمایم ساعتی 2 و 3 نمی افیرم میکشم خواه میرم با در نماز ککشتیک میخیزم. پای سمیره سوال جواب رفته سر دیگه وقت ما فهمیدستیم. چیزای مفید میگه. حافظ و مفسر قرآن کی بود؟ عبدالله ابن عباس. چیزای مفید میگه چی گپه ایجاب وی سود و پراکرور برتر پرسیدستند. سمیره میگه کی کوچتری سواله کی منم یکی میدونم. سوال و جواب اسلامی سمیره جان. ابوالواسط حافظ قرآن بود. ابوالواسط حافظ قرآن بود میگه عبدالواسط. بله درست مفید. یک نقطه بس. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. بهترین که سوال جواب باشه. بهترین که سوال جواب باشه. اینجا سوال و جواب اسلامی اپای سمیره مرحمت
как раз сари вақт қатъи омадем. Касе 50 ҷавоб биёва, апай олмони як телефони айфон падарка мекарди. Не, касе 50 савол дар ҷавоб я занаш метем. муфид чӣ будайда? Намефаҳмидайда? Номҳои худованд 99. дӯстон 99 та мега, як нуқта басас чанд тоям мега. Мо чанд тоя нуқта ҷавобша гирифти. чизои муфид 99 та мега. Бале дуруст дӯстон, як нуқта мега. иҷа ки савол додиста? иҷа як нуқта басас савол додиста. мо я тишмаем, я тайб тут мегим, я тайбед. ба худо успед намеки чиликошин дар навистан тайёр мебини ки як пешай ма гап мезанам ки пешай ма ҷавоб медам. Чӣ хел дӯстон, аввал ма ҷавоб додаму апа як нуқта. ҳозир мебинем дама ҳар ду даёх додагене ки да якум ки биромадаге? Дӯстон биромадаге, дуюм муфид биромадаге. дар шумо намедонам ки пеш биромадаге. Ку телефона бини кадоми пеш биромадаге? қуръон чанд ҷуз дорад? 30. чизои муфид 30 гуфта, дӯстон 30 гуфта. анамин суолу ҷавобро вақти муайян қатъи кунед то ҳама иштирок кунанд ва чанд соат мешавад. ҳунар ва табиат мегӯяд. ҳунар ва табиат мо ира ду рӯз шида ки саволу ҷавобо баъди соати нами 11 шав динарам ҳамин вақт кардем. имрӯзам ҳамин вақт просто ин додарҷон талотуб мешавад ку инами ҳозир пештарку талотуб шид. ҳамаш савол додан, ҷавобои аниқа чӣ кардан натонистан. якта савол бута ки як кас ҷавоб бута не, охир чанд кас дигар ҷавоб бута не. ҳама савол додан дига ҳама арара шид. 30 пора аз ҳунар ва табиат. Ман якум навистам, дӯстон тире мега. дар телефони ма кияй? 16 муфидай, 17 дӯстонай. як 17 ҳунар ва табиат баъди шумои. ман дигар дар телефони шумо ман намедонам. дар ман якум дӯстон биромад. дар ман дӯстон як 17 муфид як 16 биромад. бале муфид, бале дуруст муфид ҷавобша дод. ҳунар ва табиат. раҳмат апай як нуқта. кадом сураи қуръон бе бисмиллоҳ аст? саволи мара кӣ меёвад? саволта ёфтам ку додарҷон. манам саволу ҷавоби исломӣ ташкил карданӣ будам дар эфиром. оилаи тоҷик дар Питер мега. беҳтарин ҳичи гап надорем. ҳамамонам хеле кунем. я тоқама чини ҳаматон бикунем. беҳтарине ба худо. инами рӯз дуюм рӯзае ки мон хе саволу ҷавоб дар эфир мерава. ба худо чанд чизо бохабар шидем не ки беҳтарина. чем аму ҷанг як гапи пасту баланд як каса хафа кардан ами нағз беҳтар нест. ҳунар омад ду чашма дар суоле ки кай метия тез ҷавоб битун. ба худо не ки чиликотон тез кор мега. сураи тавба муфид мега сураи, дӯстон мега сураи тавба, муфид мега сураи тавба. апа оила хуш омаде. чизои муфид мега сураи тавба. ҳунар ва табиат мега. оилаи тоҷик хоҳарҷон хуш омаде. самираҷон тирам хуш омаде. апаи самира хит каден. муфид мега. агар дар телефони ҳамун саволте кадоме пеш биёд, телефони мара нигоҳ накунем. барои телефон мада мисол чи саволи телефони саволтера чиша соат минутша нигоҳ кунем. айма ране барое ки касе савол метад ҷавоб ҳамун қабул мекунад. бояд минуту соата ҳамун бига ки ки пеш саволу ҷавоба додаге. раҳмат муҳаммадҷон, оилаи тоҷик дар Питер мега. саломат бошӣ апаи оила. чизои муфид мега. як нуқтаам ҷа ҳасти хоҳарҷон. агар хуб мешид ки савола медодӣ ба вақту муайяни
ҷавоб гардондагонам чӣ мекардӣ, тасдиқ мекардӣ. Ман мисол ман ҳечи вай нест, ман просто гап задистам, барои ки саволдиҳанда бояд ки вақту соати ҷавобша аниқ худаш бига, ман нагум. Паёмбарам бисёр чӣ мехӯрд? Паёмбарам бисёр чӣ мехӯрд? Чӣ мегӯй? Ҳунар ва табиат гаптонро нафаҳмидам. Апа оилавӣ кияй куроск дора? Хурхур дорам? хай буда киш ягон кас гуфти гапои худ ки кавалер тавба. Паёмбарамон бисёр чӣ мехӯрд? кадоме савол дода ман надидам. Саволи мара кӣ меёва? Саволи кадоме набиромада. ғами умматошро мехӯрд, дӯстон теве мега. Самира гушод си хаёнама чиро мефаҳмӣ? ноширки корот Самира бебхезм амри я стакан об шабум ҳоли бесте ки ҳамин хирхир на тавба. бале хурмо, бале як нуқта мега. Сӯзи додарм охи савол ҷавоб дошти ғам надодам додари апаш. Апай Самира ман сӯзам шумо чӣ хелен дӯстон теве мега. чанд тарана хундаги акай ҳунар баъзиш як нафар фақат суол метия иҷада. Паямбарам бисёр чӣ мехӯрд? Вақте ҳамин савол ки додин аломати савол бимонед. Паямбарам бисёр чӣ мехӯрд нависондаги ман хел кардам ки дар инҷа бо ман савол кофтистам ки кӣ савол додаги боша ки ҳунар ва табиат додармон чи. Паямбарам бисёр чӣ мехӯрд? кофтестам ки кӣ савол дода боша. беззвукуш кадам неку звукша гирён кадагил ку. Звукш гирён неста, овоз нарафтеста. Апа як нуқта 10 ташид. Апа илави беззвукш кади чи? Ҳа, оу 10 сатил оу шапидам гапи хута гирифтам. Хай. Меша шукри худо Самира мега ҳаматонда худо нигабон боша. Ман оста курехтам ки саҳар будильник мара ай хубам бедор кардан наметавонад дӯстон теве мега. Раҳмат додарҷон барои дастгирӣ, барои саволоро нағз ҷавоб доданат. Бовар ки беҳтарин шахсе додарҷон. Раҳмати Аллоҳ, хобои раҳмонӣ, шабои хуш додарҷон. Худо нигаҳбонат. ҳама каса хуш омадем. ҳози 10 та нашидае. ба фикрам апай як нуқта. хай додарам хоби хуш мега. Самира. Самираҷон соат чанде ки ту хунавор бедори ҳолям? ё ягон чида хестади? ё охирӣ хестади? Ягон чида хестади чи? Сағира камбағал саволи ма аз
дигар паёмбар ба дунё омадагияй муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. раҳмат зинда боши ҳаматон. Раҳмати Алло барои додарҷон хуш омадед. душманони паёмбар аз донаҳои хурмо хӯрдаи паёмбарӣ мекарданд, ки ӯ куҷо мерафт. Фақат аз донаҳои хурмо мефаҳмиданд, ки паёмбар куҷост. ҳунар ва табиат мегӯяд. Ин саволе додарҷон наёфтиян апаҷон. чита саволи чит кадом саволта додарҷон ба худо наёфтиян апаҷон нозил кард. на мега савол ахокам суолотон возеҳ нест. Сағира камбағал не кавалерам навомад дар ҷойи кораш ташкилӣ будак, то навия хоб намебара. Аку омад хоби ма паридаст. Вай зад хоба ма бедорам. Фаҳмо. Суола тоғри